हालेलुया Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया। We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for the second day of this convention. এই সম্মেলনର দ্বিতীୟ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। Yesterday we studied that as to how the world is getting ready to meet the Antichrist. ଗତକାଲି ଆମମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଶାସନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପୃଥିବୀ ଯାଉଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କଲୁ। So we are getting ready to be caught up at the coming of the Lord. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। The world is getting ready for the ruling of Antichrist. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି। So Antichrist will take charge of this world immediately after the coming of our Lord Jesus. ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। Yesterday we studied as to how by the number 666 and the biochip Antichrist will be ruling the whole world just sitting in one place. ଗତକାଲି ଆମେ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ 666 ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନିଜର ସେହି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। We also learned that how now in America children are born with the biochip in their forehead. ଆମମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେରିକାର ଶିଶୁମାନେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରୁ ନିଜର କପାଳରେ ସେମାନେ ସେ ବାୟୋଚିପକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। Soon such things will be followed throughout the world. ଅତି ଅବିଳମ୍ବେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜଗତ ସାରାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। In Revelation 13 verse 16 we read, ଆମମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରୁ 13 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ପଢୁ, the Antichrist or the religious leader will force the people to take this mark in their right hand or in their foreheads. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ବା ସେହି ଧର୍ମ ନେତା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପୁଣି କପାଳରେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ସଂଖ୍ୟା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। Why not in the left hand? କାହିଁକି ବାମ ହସ୍ତରେ ନାହିଁ? Why only in the forehead? Why not at the back side of the body? କାହିଁକି କେବଳ କପାଳରେ? କାହିଁକି ନିଜର ପିଠି ପଟେ ନୁହେଁ? So when I was a young believer I used to think, "Arey, why it is only in the right hand or in the forehead?" and I could not find any answer for that. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୁବା ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକି ଏହାକୁ ବାମ ହାତରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଠି ଆଡ଼େ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। It was a mystery for me. It was a secret for me. ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ରହିଥିଲା। But now it is no more a secret. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କୌଣସି ରହସ୍ୟ ନୁହେଁ। So why it is given only in the right hand or in the forehead? ତେବେ କାହିଁକି ଏହାକୁ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପୁଣି କପାଳରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ? Yesterday I told you that in this biochip there is a lithium battery. ଆଉ ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାୟୋଚିପ୍ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି। If this biochip has to work nicely, this lithium battery should be charged every day. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋଚିପ୍ ତା ଠିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୋଚିପ୍ ଯୋଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ତାହା ଚାର୍ଜରେ ରହିବା ଦରକାର। We cannot take it out and charge it. ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ କାଢିକି ଚାର୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ। So it is charged by the temperature which is in our body. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ। In different places of our body we have different temperatures. ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। When we fall sick or when we come across fever, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, if we go to the doctor, ଯଦି ଆମମାନେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉ, doctor keeps the thermometer under the tongue or under the armpit. ଡକ୍ଟର ନିଜର ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ଜିଭ ତଳେ କିମ୍ବା କାଖ ତଳେ ସେ ରଖନ୍ତି। Because in these two places we have the maximum temperature in our body. କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଆମମାନେ ପାଇଥାଉ। Like that there are different temperatures in different parts of our body. ସେହି ରୀତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିଅଛି। This lithium battery needs a particular temperature or particular voltage to be charged nicely. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ। And scientists have made a lot of researches spending lakhs of rupees and they have discovered that this particular temperature needed to charge this lithium battery is available only in our forehead and only in our right hand. ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ ପରିଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପନୀତ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ସଠିକ ରୂପରେ ସେ ଚାର୍ଜ ହେବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କିମ୍ବା କପାଳରେ ତାକୁ ରଖାଗଲେ ତାହା ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ। If we put this chip in some other place of the body, the battery will not be charged and the biochip will not work properly. ଯଦି ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଠିକ ରୂପରେ ତାହା ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହା ଠିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। So scientists have spent nearly 15 lakhs to find out this. ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। And our Bible is only 100 rupees
worth. ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାଇବଲ ର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ 100 ଟଙ୍କା। By giving 100 rupees you can get a Bible. ଆପଣ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାଇବଲ କିଣି ପାରିବେ। Scientists have discovered this recently. ଆଉ ଅତି ନିକଟରେ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ। But 2000 years back it is already recorded in the Bible. କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ରେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯାଇ ସାରିଛି। It is revealed to John by the Holy Spirit. ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଯୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। So what book we are following is a unique book. It's a sincere, true book. ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବହିକୁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମ ମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁଅଛୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅନନ୍ୟ ବୁକ୍ ଅଟେ। So God has enabled all of us to have this book and follow this book. Further let us praise God. ଏହି ବୁକ୍ ବା ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଅନୁଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। Praise the Lord, 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 ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you Lord, praise the Lord। Bible is a unique book. ବାଇବଲ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। It tells so many prophecies. ଏହା ଅନେକ ଭାବବାଣୀକୁ କହିଥାଏ And they are all getting fulfilled these days. ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କର ସଫଳ ହୋଉଅଛି। What is prophecy? ସେ ଭାବବାଣୀ କଣ? Telling history in advance. ଆଗରୁ ଇତିହାସକୁ କହିବା ହେଉଛି ଭାବବାଣୀ। What is history? ଇତିହାସ କଣ? When something happens in this world, ଯାହାକି ଏହି ଜଗତରେ କିଛି ହୁଏ it is recorded. ତାହାକୁ ଲେଖାଯାଏ And later days it becomes a history. ଆଉ ପରଦିନ ମାନଙ୍କର ତାହା ଇତିହାସ ହୋଇଯାଏ। But Bible is full of prophecies. କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଭାବବାଣୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। Prophecy means history recorded beforehand. ଭାବବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇତିହାସ କି ଆଗରୁ ଲେଖାଯାଏ ତାହା। So God has revealed everything in advance. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। We are following such a living God. ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରର ଅନୁଗାମୀ ଅଟୁ। We are following such an almighty God. ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ He is ଅଟୁ। omnipotent, omnipresent and omniscient. ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସର୍ବକର୍ତ୍ତା। Shall we shout a big hallelujah for that? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଲେଲୁୟା କହିବା। Hallelujah! So we are following the true book. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସତ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛୁ। If we follow this book sincerely, we all shall be caught up at the coming of the ଯଦି ଆମେ Lord. ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ନିହିତ ହେବା। So knowingly or unknowingly, we are all getting ready to accept the number 666. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣାତରେ ହେଉ ବା ଅଜଣାତରେ ସମସ୍ତେ 666 ସଂଖ୍ୟା ନେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। We are all already using RFID in our cell phones. ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ ଫୋନ୍ ବା ମୋବାଇଲରେ RFID କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛୁ। And without our knowledge, every day we are using the products with the 666 number. ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅଜାଣତାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 666 ସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଛୁ। So how many of us agree for that? ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ରାଜି ଅଟନ୍ତି? Are you using the products with 666 number in it? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣୁଅଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟରେ କ'ଣ 666 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? Those who say yes, I am using the products with 666 number every day, kindly put up your hands. ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 666 ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି ସେମାନେ ଦୟାକରି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। Nobody. କେହି ନୁହନ୍ତି କି? Only few people. କେବଳ ଅଳ୍ପ ଲୋକ। But we are all using every day. କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। How we are using it? ଆମମାନେ ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? So in this picture we read about a barcode. This is called barcode or universal product code. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋରେ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବାରକୋଡ୍ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋଡ୍ କୁ ଆମମାନେ ପାଇପାରୁ। In the year 1973, 1963 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ there was a very big company in America which was producing many products. ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। They found it difficult to maintain the accounts and the closing balance. ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଲେ। In that company there was a very intelligent computer engineer. ଆଉ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। His name was George Joseph Laurer. ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜର୍ଜ ଜୋସେଫ ଲରେନ୍। So company asked him, ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା why don't you design a software in the computer so that we can keep all the accounts very easily? ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଗିଲେ ବା ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଡିଜାଇନ କାହିଁକି କରୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସଜାଇ ରଖିବୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବୁ। He designed a barcode like this. ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାରକୋଡ୍ କୁ ଡିଜାଇନ କଲେ। In this different numbers are there. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାରକୋଡ୍ ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ରହିଛି। So number 7 means two thin lines with a gap in the center. ଆଉ 7 ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। Number 2 two dark lines together. ଆଉ 2 ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଦୁଇଟି ଗାଢ କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। Like for every number there is a line. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। Or number 6.
6 संख्या रे 2 thin lines together. दुईटी गोटिए पतला लाइन टी पाखर रही अछि So when he designed the code for the computer, सेते बेले जेते बेले की कंप्यूटर एई प्रकार कोड से डिजाइन कले it came like this. ता एई प्रकार आसिला You see at the end of it, there is 2 thin lines. आपण देखि पारिबे पूरा शेष भाग रे बा प्रथम भाग रे दुईटी पतला लाइन In the center, there are 2 thin lines. मझी रे दुईटी पतला लाइन In the end, there are 2 thin lines. आ शेष रे मध्ये दुईटी पतला लाइन According to the code which he has used, they stand for 666. जे कोड को हम मन व्यवहार करूची ताहार अर्थ होची 6 6 6 So have you ever seen such a code every day in your life? सेति पय कोन प्रतिदिन जीवन रे आपण एई प्रकार कोड को देखि जंती Those who have seen it, kindly put up your hands. जे माने देखि अछन से मान दया कर हाथ उठांतु Okay, only some of us have seen. हम मान को मध्यरु अनेक अल्प ही देखि अछु Those who have not seen, you can see from tomorrow. आपण मान जे देखि नांती काली ठारो देखि नेबे Suppose you go and buy any standard product from the shop. आपण माने कोनोसी स्टैंडर्ड मानरो कोनोसी जदी उत्पादक जदी दुकान रो किनंती You can see this code. आपण माने एक कोड देखि परिबे This is coconut oil. या होची नडिया तेल See here, this code is there. एठार देखंतु से कोड टी रहिछि This is a shampoo packet. या होची गुटे शैम्पू पैकेट Only 50 paisa worth. आर दाम होची 50 पैसा In that also this code is there. एथिरे मध्य से कोड अछि I have a pen. मोस पाखरे गुटे पेन अछि Even this pen also this code is there. आ ये पेन रे मध्य कोड अछि So when you go and buy anything, any standard product from the market, सेति पय आपण माने कोनोसी प्रकार मार्केट रू कोनोसी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जदी किनंती we can see this. हम माने आको देखि परिबा And soon there will be a world war, third world war. आ अति शीघ्र तृतीय विश्व युद्ध हेबाक जाउची After that there will be shortage of everything. तापरे समस्त विषय रो अभाव होई जिवो Then government will open many fair price shops. आ सेते बेले सरकार विभिन्न दामिकिया से जो दुकान गुडी को खोलिबो At that time all the open shops will be closed. आ सेही समय समस्त जो खोला दुकान गुडी को थिबो ता बंद We हबो can buy things only from the government shops. आम माने केवल सरकार दुकान रू ही जिनिस गुडी को किनी परिबा At that time every product will be with this code. एवं सेही समस्त उत्पाद बा द्रव्य गुडी को एक कोड रहिथिबो Now you may produce aloo in your field. वर्तमान आपण माने निजर खेत रे आलू उत्पादन करूचंती You can go and sell it anywhere. आपण माने सेही आलू को ने जेउठारे मते बिकी परिबे Tomato you can go and sell anywhere. आपण टमाटो ने जेउठारे बिकी परिबे When there is a shortage of everything, जेतेबेले समस्त विषय रो नियंत्रण होई जिवो the government will demand आ सेते बेले सरकार ए प्रकार नियम देबो we have to put tomato or aloo in the plastic packets. आम मान को टमाटो किंबा आलू को गोटी प्लास्टिक जरी मध्ये रे पैकेट करिया पड़िबो You must put a code like this. आ आम मान को ए प्रकार गोटी कोड पकाय पड़िबो Then government will buy it and sell it to the people. सेते बेले सरकार ताको किनिबो लोकन को बिकिबो So this is getting always now it is going on increasing. This kind of things are increasing in this world. आ ई प्रकार विषय गुडी को ई जगत रे वृद्धि पाई चलीची So after the third world war, everything nothing can be bought without this barcode. आ तृतीय विश्व युद्ध उतारे कोनोसी द्रव्य को एई बारकोड बिना किना जाई परिबो नै So the media person engineer सेति पई मीडिया लोक माने जते बेले एई जंत्री पाकु गले and asked him, आ तांको पचारले these Christians are telling about 666. एई जो क्रिश्चियन माने 666 अंक विषय कहंती And in your barcode also there is 666. एवं आपण को जो बारकोड अछि तहिरे मध्ये 666 अछि Did you keep the Bible in your mind beside this? आपण माने एहा को डिजाइन कला बेले कोन निज मन रे बाइबल को रखिथिले He said, no, I never thought about से that. कहिथिले ना मु ताको केबे भाबी भी नथिली It is just a coincidence, that's all. एहा गुटे संजोग होई जाईची It's an accident. एहा गुटे अकस्मात दैवाक घटना It is a coincidence. आपण माने एहा को गुटे संजोग कहि परिबे But we can say it is God's incidence. किंतु आमे एहा को कहबा एहा होची ईश्वरंकर गुटे घटना Everything pre-planned by God. प्रत्येक विषय पूर्वरु ईश्वरक द्वारा निरूपित होईची It is not happening because it is written in the Bible. एहा बाइबल रे लिखा आइची बोली होउनी Because it is going to happen, Bible talks about that. किंतु एहा हेबा को जाउची बोली बाइबल एहा विषय कुहे So this means 666. एई जो संख्या 666 So after the coming of the Lord, जीसुकर आगमन उतारे it will be very easy for the Antichrist to control buying and selling very easily. आ क्रय विक्रय को नियंत्रण करिवा पई ख्रीष्ट विरोधी बहुत सुविधा पाई जिवो So at that time we will not be using money as we are using now. वर्तमान जे प्रकार आमे टंकार व्यवहार करूछु सेही समय रे आप माने टंकार से बड़ी व्यवहार करि परिबा नै We shall be called as a cashless society. Cashless, no money.
आ सेही समय रे गुटे टंका नथिबा समाज होई जिवो You will be using card and biochip for everything. आपण माने प्रत्येक विषय पई आपण से बायोचिप आउ कार्ड व्यवहार करिवे So if we do not have 666 in our biochip or in our card, we cannot buy or sell anything. जदि आम मान को कार्ड किबा हमर बायोचिप रे जदि 666 अंक नाही ताले कोनोसी विषय रे क्रय विक्रय करि परिबा नाही In 1974, 1974 साल रे the barcode scanner was discovered. अब बारकोड रो जो स्कैनर ताहाकू आविष्कार करा So गला now it is very easily to control everything. वर्तमान समस्त विषय रे नियंत्रण सहज होई जाई छी When we go to very big shops, जेतेबेले हम माने बडो बडो दुकान को जाऊ earlier if you buy something, हम मान जदि किछि विषय को किणु they will go on writing. से माने लेखि लेखि चलते Now if you go to big shops, वर्तमान जेतेबेले आपण गुटे बडो दुकान को जिबे if you go to the cashier, suppose you have selected 100 things from a shop, जदि आपण से कोषाध्यक्ष निकट रे जदि 100 जिनिस को किणी करी ताकू देई देले they will take, से मान नेबे there will be a slip. आ सेटर गुटे स्लिप In that this barcode will be there. आ सेही स्थान रे गुटे बारकोड रहितिबो They will use the barcode scanner and just make it. आ से माने click. बारकोड रो स्कैनर को नै करी ताहाकू प्रिंट करिवे One by one he will take. गोटी गोटी से मान नेबे Take one click throw, take one click, take one click, take one click. Within short period, he can make the bill. He can make the bill. गोटे गोटे द्रव्य को से माने उठाई आनिबे ताहाकू स्कैन करी छाड़ीबे स्कैन करी छाड़ीबे एई प्रकार अल्प समय मध्ये समस्त रो गणना हे जिवो So everything shall be controlled very easily in the days to come. आ सेति पय आगामी दिन गुडी करे प्रत्येक विषय को बहुत सहज रे नियंत्रित होबो And I am sure that many of you are using computers. आ मु एहा मध्ये निश्चित जे आपन को मध्ये अनेक कंप्यूटर व्यवहार करंती When we want to go to a website, जेतेबेले आम माने गुटे वेबसाइट को जाऊ first we are typing www.com. प्रथमे तो आमे टाइप करू www.com In Hebrew numerology, जेतेबेले आमे एवरी रो जो संख्या गणना अनुଯାयी W stands for 6. W ता 6 को बुझाए So whenever we type www, we are typing 666. जेतेबेले मध्ये आमे www को टाइप करू आम माने 666 को टाइप करू See how we are so much controlled by the number 666. तेबे देखंतु आम माने 666 अंक द्वारा केते अधिक नियंत्रित अटु We even do not know, आम माने एपरि कि जानि मध्ये ना हो but the number 666, everywhere it is covered the whole world. किंतु 666 संख्याटी समग्र स्थान रो समग्र पृथ्वी रे रही अछि We have come to a place that without computer we cannot survive. आम माने एई प्रकार गोटे स्थान रे पहुंच अछि जे स्थान रे कि आम माने बिना कंप्यूटर रे बंची परिबा नै After some time there will be a computer in every house. आ किछि समय उतारे समस्तक घरे घरे कंप्यूटर रहिबो So everybody has to type 666 if they want to go any other website. आ जदि कोनोसी वेबसाइट को काहा को जिबा को पड़िबो ताहेले समानकु 666 संख्या को टाइप करिया पड़िबो In the Bible we read आम माने बाइबल रे पढु in Revelation 13 chapter last verse, प्रकाशित वाक्य 13 पर्वर शेष पद it talks about the number 666. सेठारे 666 संख्या विषय को आ जाय It is written, here is wisdom. आ एठार लिखा जाय एठार ज्ञान आवश्यक Let him that hath understanding आ जहार बुद्धि अछि count the number of the beast or calculate the number of the beast. से पशुर संख्या को गणना करू If you calculate, जदि आपण गणना करिवे everywhere we can see 666. आपण प्रत्येक स्थान रे 666 संख्या पाइबे I told that the engineer who discovered was George Joseph Laurer. आ मु कहितली जो इंजीनियर एहा को आविष्कार करथिले तांको नाम होची जॉर्ज जोसेफ लॉरेन In George there are 6 letters. आ उसे छोटी संख्या अछि जॉर्ज नारे George there are 6 letters. जॉर्ज नारे छोटी अक्षर अछि And in Joseph there are 6 letters. पुनी जोसेफ नारे छोटी अक्षर अछि Laurer, L-A-U-R-E-R, 6 letters. आ लॉरेल जो ना अछि तहिरे मध्ये छोटी अक्षर अछि So George Joseph Laurer means 666. आ जॉर्ज जोसेफ लॉरेल मीन तार अर्थ होची 666 And we all know about Bill Gates, हम माने समस्त बिल गेट्स को जानू one of the richest person in America. अमेरिका रो गोटे महाधनी व्यक्ति He's got a very good control over all the computers. से समस्त कंप्यूटर ऊपर भलो नियंत्रण रखिसंती When he signs, आउ make the जेतेबेले से signature, गुडे सिग्नेचर बा हस्ताक्षर करंती he writes William H. Gates III. आउ से ई प्रकार विलियम हेच Gates गेट्स III. It's a third William. आउ 3 नंबर से विलियम अटंती So if you replace these letters with American Standard Code, सेति पय जदि आपण एई अक्षर गुडी को अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड अनुसार पुनर्स्थापन करंती that also comes to 666. ता मध्ये 666 संख्या हुई And like that, if you calculate, we can see everywhere we can see 666. We are all who are all connected or helping to the Antichrist. सेति पय प्रत्येक स्थान रे जेतेबेले हम माने गणना करि चालिबा हम माने देखि पारिबा प्रत्येक स्थान रे हम 666 संख्या द्वारा
द्वारा नियंत्रित होछु एवं से ख्रीष्ट विरोधी द्वारा शासित होछु। So from all these things we can understand that the coming of the Lord is very very near. ए समस्त विषय द्वारा माने यह बुझी पारु जे यीशु ख्रीष्टकर आगमन सन्निकट। Soon without the number 666 no transaction can be done throughout the world. आउ अविलंबे ए जो 666 संख्या बिना कोनोसी प्रकार ट्रांजैक्शन कोनोसी प्रकार विषय ए जगत रे हेबाक जाउनी। So these days as we hear the word of God we should surrender ourselves to the word of God and we should get ready for the coming of the Lord. सेति ए दिन मानकर जेतेबेले आमे ईश्वरक वाक्य को सुनुछु से वाक्य प्रति आम माने समर्पित हेबा उचित। If we are not caught up with the coming of the Lord, जदि आमे यीशुक आगमन रे नित होउनु, as we had yesterday we shall be tortured by the Antichrist for 3.5 years. आउ जे प्रकार की गतकाली आम अध्ययन करथिलु आमे यीशुक आगमन रे नित न हेले ख्रीष्ट विरोधी द्वारा 3.5 वर्ष क्लेश पाइबु। So everything is ready. प्रत्येक विषय प्रस्तुत होईछि, Heaven also ready स्वर्ग भी प्रस्तुत होईछि and hell also is ready. नरक मध्ये प्रस्तुत होई अछि। We have to decide where to go. आमान को निष्पत्ति नेबार अछि केउठा आमे जिबा। Nowadays God is taking many children of God वर्तमान परमेश्वर अनेक ईश्वरक लोकमानकु throughout the world, जगत सारा सब even लोकंकु small children of 13 14 age एपरि कि छोट also, छोट 13 14 वर्षर बालक ओ बालिकांकु and showing them hell and heaven. सेमानकु से स्वर्ग एवं नरक को And he देखाउछन्ति। is telling them, go and warn my people. आ से सेमान को यहा कहउछन्ति लोकमानकु जाय सचेतन कराओ। Many are going to hell. अनेक लोक नरक को जाउछन्ति। I love all the people of this world. मो ए जगतर समस्तंकु प्रेम करे। So such people they have come and they have written so many books about hell and heaven. एई प्रकार लोक माने सेठार बाहरी आसी भिन्न नरक एवं स्वर्ग विषय रे पुस्तक लिखिछन्ति। So hell is a very terrible place. सेतिमे नरक गोटे भयंकर स्थान अटे। In Mark 9th chapter we read, जेतेबेले आमे मार्क पुस्तकरु नवम पर्व पढु Jesus was talking very strictly. यीशु बहुत कड़ाकड़ी कहंती। What did Jesus say? यीशु कोन कहिले? If your eye offend you, जदि आपणकर चक्षु आपणको विघ्नर कारण हुए pluck your eye. तुमरो चक्षु काढी पकाओ। It is better if you go to heaven without eyes than go to hell and suffer with both nice eyes. दुई चक्षु केनी नरक रे निक्षिप्त हेबा अपेक्षा बरং एक चक्षु केनी ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करिया तुम पक्षरे भलो। Verse 43, if your hand offend you, cut it off. आ 43 पद रे तुमरो हस्त जदि तुमर विघ्नर कारण हुए काटी पकाओ। It is better for you to enter into the life without feet and hand than with both hands and feet suffering in the hell. दुई हस्त केनी नरक अर्थात अग्निर्वाण अग्नि मध्य को जीवा अपेक्षा बरং पंगु होई जीवन रे प्रवेश करिबा तुम पक्षरे भलो। Where their warm dieth not and the fire is not quenched. आ जेउठारे की कीट खय पाए नाही अग्नि निर्वापित हुए नाही। God is telling, pluck your eyes, आ प्रभु कहउछन्ति निजर आखि काटी पकाओ। cut your hands. आ निजर हाथ काटी पकाओ। So why Jesus is telling like this? यीशु काहे के प्रकार कहउछन्ति? Because hell is such a terrible place. कारण नरक एक प्रकार भयंकर स्थान अटे। Jesus talked more about hell than heaven. आ यीशु ख्रीष्ट नरक विषय रे स्वर्ग ठारो अधिक कहउछन्ति। Because it is a terrible place. कारण ଏହା होछि भयंकर स्थान। One pastor has visited hell. आ जे लोक माने एई जो नरक को से माने देखि अछन्ति He is writing in his book, आ से एई जो पास्टर मध्यरु जणे I एकटा don't विकल्प want even my worst enemy to go to hell because it is such a horrible place. से एई प्रकार लिखि अछन्ति जे मो ठारो मोर सबु ठारो जो गुटे घोर शत्रु अछि से मध्ये नरक को न जाऊ कारण एई नरक एते भयंकर स्थान। So we should be very very careful to escape hellfire. सेति पई नरकर अग्नि रो रक्षा पाया पे हम माने अधिक सचेतन हो। And scientifically also it has been proved that there is hell. आ वैज्ञानिक रीति रे मध्ये यार प्रमाणित होइछि जे नरक गोटे अछि। And there was a scientist in Russia. रशिया रे एई प्रकार जणे वैज्ञानिक अछन्ति। He was doing lot of research under the ground. आ से भूमि तळे विभिन्न प्रकार गवेषणा करिसंति। And he was drilling the earth आ से पृथ्वी रो खनन करूथिले। to wanted to know what is inside the earth. आ से जानिबा को चाहिले जे भूमि तळे कोन अछि। Many people tried that. अनेक लोक तारो चेष्टा कले। After drilling for 10 kilometers, 10 किलोमीटर रो खळिला उतारे they could not drill it. से माने आ खळि पारले नाही। They had a very hot time. आ तांको बहुत गरम समीर अनुभूति हला। Sometime the drill pit used to be melt. आ जो ड्रिल मशीन थिला ता तोरली गला। It's a very high standard material. आ ता बहुत उच्च मानर गोटे मटेरियल अटे। The drill bit is made up of a material by name titanium. आ जो टिटानियम जो जिनिस रे सेई जो ड्रिल बिट तयार होइथाय। It can melt in such a temperature which is in the sun. आ एहा सूर्य रो थिबा तापमात्रा रे ता तोरली जाइथाय। But after 10 kilometers, though the temperature was very less, it melted. किंतु 10 किलोमीटर खळला उतारे भयंकर गरम थिबारु ता तोरली थिला। Sometime the drill bit
burns. बेले बेले से ड्रिल बिट ताहा जळी जाय Sometime when they were working, बेले बेले जेतबेले सेमान काम करंती some invisible forces came and pulled down the scientists inside. किछि अदृश्य शक्ति गुडी को आसी से वैज्ञानिक मानकु तळकु टाणी नियंती Many times the drill bits were broken, अनेक थरो से ड्रिल बिट गुडी को भांगी जाय and when they wanted to find out the broken piece, they could not find it out. जेतेबेले कि सेमाने जो भांगी थिबा सेई जो लोहा खंड को सेमाने खोजंती पाई पारंती नाही Sometimes some bad smelling creeping creatures came out. आ बेले बेले तो दुर्गंध होउथिबा किछि उरोगामी जो सरीसृप गुडी को बाहरंती Many refused to work on that. अनेक लोक सेति पई काम करिया को मना करि देले When this engineer he went and started drilling the earth. आ जेतेबेले एई जो जंत्री जनक से भूमि खनन करिया के लागिले After drilling for 14 kilometers, 14 किलोमीटर खोलिला परे the drill bit started rotating at a very high speed. आ सेई जो ड्रिल बिट थिला बहुत तीव्र बेगरे घुरिबा को लागिला That means there was no rock; it is empty. तार अर्थ होची कोनसी पत्थर नाही ताहा खाली अछि शून्य अछि When they removed the drill bit, तापर से माने से ड्रिल बिट को बाहर कले microphone inside. आ ता भीतर से माने गुटे माइक्रोफोन को स्थापन कले When they removed the drill bit, जेतेबेले से माने ड्रिल बिट काढिले they saw that the temperature suddenly went up to 200 degrees centigrade. आ से माने एई प्रकार देखिले जे जो तापमात्रा हठात 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को बढ़ी चलला Then they sent a microphone inside. तापर से माने गुटे माइक्रोफोन को भीतर प्रवेश कराइले Within 19 seconds, it was completely melt आ 19 सेकंड मध्ये रे ता पूरा पूरी तोरली गला because of the high temperature. उच्च मानर तापमात्रा हेतु So when they kept the microphone inside, सेति पई जेतेबेले से माने से जो माइक्रोफोन को भीतर रखिले they had the screams of lakhs of men and women screaming with pain. लक्ष लक्ष नर नारींकर वेदना रे जंत्रणा रे क्रंदन करिवार शब्द को से माने सुनि पारले And the doctor, that scientist was a communist. आ सेई जो वैज्ञानिक जने साम्यवादी थिले After seeing this, he said, now I believe there is hell. वर्तमान से एहा ई प्रकार गोटिए वक्तव्य देई पारले जे वर्तमान मु विश्वास करूची नरक रहिची That means there is heaven also. तार अर्थ स्वर्ग भी अछि He accepted Jesus, now he is a good believer. से यीशु को ग्रहण कले वर्तमान से जने भलो विश्वासी His name is Asakho. तांको नाम होची आशाखो So it's not a story. एहा गोटे कहानी बा गप नुहे It really happened in Russia, in the place by name Siberia. साइबेरिया नामक स्थान जहाँ रशिया रे अछि से स्थान रे एहा घटी अछि And Russian government has issued a stamp also on his behalf. आ सेति पई रूसिया सरकार मध्ये किछि गोटिए कैप रखी अछि So from all this we understand that hell is real. आ ई समस्त विषय रु हम बुझी पारु अछु जे एहा होची प्रकृत विषय If we do not accept Jesus, यदि ए विषय को बा यीशु को हम ग्रहण करूनु if we do not confess our sins and leave them, आ यदि हम निजर पाप को स्वीकार करि छाडुनु we have to spend our eternity in hellfire. हम मान को नरक रे निजर नित्य काल को बिताय पड़िबो So these days let us confess our sins and leave them and follow the Lord sincerely. तेणु ए दिन मान करे हम निजर समस्त पाप को स्वीकार करि छाडी देउ यीशु ख्रीष्ट को निष्कपट भाव रे अनुगमन करू Then now there's a very big rumor throughout the world वर्तमान ए पृथ्वी रे गुटे बडो स्थान रही अछि that in the year 2012 December 1 will be the doomsday for the whole earth. आ 2003 डिसेंबर 11 रे डिसेंबर 1 रे 2012. 2012 डिसेंबर 21 तारिख रे It will be the doomsday for the earth. एहा होची पृथ्वी रो सर्वनाश रो दिन The whole earth will be destroyed. समग्र पृथ्वी ताहा ध्वंस हबो About that we are going to study now. वर्तमान सेही विषय रे हम माने अध्ययन करिबा In the notice it is in your hand, it is in the 15th picture. आ आपण मान को हाथ रे जो विज्ञापन पत्र रहिछि ताहार 15 नंबर सेही पत्र I think it is visible for, remove it. I think it is visible for you. मु भाबु छी आपण को एहा दृश्य अटे If it is not visible, you can see the picture in your notice in number 15. जदि आपण मान को देखा जाउ नै ताहाले आपण मान को हाथ रे थिबा नोटिस रो 15 नंबर चित्र को देखंतु So not one or two people, many people have told that 2012 December 21 will be the doomsday for the earth. सेतमे जणे कि दुई जण नुहे किंतु अनेक लोक 2012 डिसेंबर 21 तारिख रे पृथ्वी सर्वनाश हो बोली भापाणी कहिसंती In the 16th century there was a English prophetess lady. 16 ख्रीष्टाब्द रे जणे इंग्रजी जणे भापाणी महिला थिला Her name was Shipton. आ सेही भाववादिनी महिलार नाम थिला सिप्टन She has prophesied that December 21, 2012 will be the last day for the earth. से एई प्रकार भापाणी कहिथिले 2012 ख्रीष्टाब्द रो डिसेंबर 21 तारिख पृथ्वी रो शेष दिन She has predicted many things correctly. आ से अनेक विषय रो पूर्वानुमान को ठीक भाबरे करिथिले She said in November 22, 1963. से कहिथिले नवेम्बर 22 तारिख 1922 साल रे 1963. 1963 ख्रीष्टाब्द रे She said John F. Kennedy will be assassinated. जॉन एफ केनेडी तांको हत्या करा जिवो She gave the date
month and year also. ସେ ତାର ତାରିଖ ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷ ବି ଦେଇଥିଲେ And it happened as it is. ଏହା ଯେପରି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେପରି ହେଲା And there is a book in China ଆଉ ଚାଇନା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବହି ଅଛି written by a person by name First Ching. ଫାଷ୍ଟ ଜି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତା ଲେଖା ଯାଇଛି It is called as Ancient Chinese Oracle. ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନାର କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ It was written very long back. There also it is written 21 December 2012 will be the doomsday for the earth. ଏହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହି ତଥାପି ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର 21 2012 ରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବନାଶ ହେବ There is a group by name Hopi Indians. Hopi Hopi Indians. ହପି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅଛି They also have told the same date. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାରିଖର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି There was a person by name Saint Malachi. ସେଣ୍ଟ ମାଲାକି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି He also has predicted the same date. ସେଇ ତାରିଖକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି In the ancient Egyptian book, there's a book called Big Book. ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବହି ଅଛି There also it is written. ସେଇ ବଡ଼ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଛି There's another group by name the Mayans of Mexico. ମେୟର୍ସ ଅଫ ମେକ୍ସିକୋ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅଛି They are scientists. They are making lot of research to their planets. ଆଉ ସେଇଠାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି They also have predicted the same thing. ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଷୟର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି There's another group by name Sumeritans. ସୁମେରିଟାନ ନାମକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଅଛି They are the oldest civilization in this world. ସେମାନେ ଏଇ ଜଗତର ବା ଏଇ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟ ତାର ଅଛନ୍ତି They have a very good knowledge about all the planets. ଆଉ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଅଛି Even before the birth of our Lord Jesus, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ they have told that our planet Neptune is blue in color ଆଉ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ନେପଚୁନ ନାମକ ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରହ ତାହା ନୀଳ ରଙ୍ଗର and our planet Uranus is green in color. ଆଉ ୟୁରାନସ୍ ଗ୍ରହ ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର Our scientists have discovered it only in this century. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହାର ଗବେଷଣା କଲେ And there are 10 more prophets ଆହୁରି 10ଟି ଅଧିକ ଭାବବାଦୀ ଅଛନ୍ତି and 5 scientists. 5ଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି So altogether nearly 20-25 people have predicted that December 21, 2012 will be the doomsday for the whole year. ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25 ଜଣ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବବାଣୀ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 21 2012 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ତା ପୃଥିବୀର ସର୍ବନାଶର ଦିନ ହେବ Even now the present scientists have predicted the same date. They have told that 2012 December 21 will be the doomsday. ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବବାଣୀ ବା ଅନୁମାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ 2012 ର ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବନାଶ ହେବ But let anybody say anything. ଆଉ ଏହା ବିଷୟରେ ଯେ କେହି ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି Our God is an almighty God. ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ The ଅଟନ୍ତି whole world will say so many things. এই সমগ্র জগত অনেক বিষয় কইপারে But our almighty God, God the Father, our Lord Jesus Christ, what they decide, that only will happen. কিন্তু আমମାନଙ୍କ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর পিতা পরমেশ্বর প্রভু যিশু যাহা নিষ্পত্তি নেবে তাই হেব So now let us see why the scientists are telling like this. তেଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଭଳି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି So we are living in a solar system. ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସୌର ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ We have sun. ଆମମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି Around that 9 planets are revolving. ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 9ଟି ଗ୍ରହ ତାହା ଘୁରୁଅଛି They are all attracted to one another by magnetic forces. ସେମାନେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି So this is the sun. ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ There are Mercury, Venus, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, like the 9 planets are going around our sun. ଆମମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର କି ବୁଧ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ପୃଥିବୀ ବୃହସ୍ପତି ୟୁରାନସ୍ ନେପଚୁନ ପ୍ଲୁଟୋ ଏଇ ପ୍ରକାର 9ଟି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଘୁରୁଅଛନ୍ତି They are rotating in themselves ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ଘୁରନ୍ତି and they are going around the sun also. ପୁଣି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୁରନ୍ତି Now Earth is here. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଏଠାରେ ରହିଛି Now we are in this part of the earth. ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଭାଗରେ ରହିଅଛୁ Koraput is here. କୋରାପୁଟ ଏଠି ଅଛି Because of that we don't get the sunlight. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପାଇନୁ So in every 24 hours our earth rotates for one time. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୃଥିବୀ ଥରେ ଘୁରେ So once in a year it goes around the sun. ଆଉ ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରିଥାଏ This is how we get day and night and the whole year. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମଗ୍ର ବର୍ଷ ସାରା ଦିନ ରାତିକୁ ପାଇଥାଉ The whole thing is called as a solar system. এই সমস্ত বিষয়କୁ সৌর জগত কুହାଯାଏ Now scientists have discovered something. ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କିଛି ବିଷୟର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି They say there is
spot like this in the universe. ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ବି ଅଛି A black object. ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଳା ବସ୍ତୁଟା In the picture it is very small. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋ ଅଛି ଏଠି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଅଛି Actually it is very very big. କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ବିରାଟ They say that it is rotating at a very high speed. There is something which is rotating at a very high speed. ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାହା ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରୁଛି So when anything rotates with a high speed, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବହୁତ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ କରେ there will be gravity or the pulling force. ଆଉ ତାଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବା ଟାଣିବା ଶକ୍ତି ଥାଏ So it is having a enormous pulling force. ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ଟାଣିବାର ବା ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି Anything comes in its way, ଏହାର ପଥରେ ଯାହା କିଛି ଆସିଯାଏ it will just pull it. ଏହା କେବଳ ଟାଣିଦେବ They say the pulling power is so powerful, it can pull even light. ଆଉ ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାହାର ଯୋଉ ଟାଣିବା ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏପରିକି ସେ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଟାଣିବ Now scientists are telling, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି in December 21, 2012, 2012 ର ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ our sun is coming in galactic alignment with this black spot. ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଗ୍ରହଟା ରହିଅଛି ତାହାର ପାଖାପାଖି ଆସିବ It is coming in the straight line of this black spot. ଆଉ ଏହା ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ରହିଛି ତାହାର ସହିତ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ବା ସରଳ ରେଖାକୁ ଆସିବ December 21, it will come very close to our solar system. ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ସୌର ଜଗତର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ So it can give just a pull, ଆଉ ଏହା କେବଳ ଟିକେ ଟାଣି ଦେବ then everything will collapse. ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ So some scientists say that 2012, December 21 will be the doomsday. ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା କହିଛନ୍ତି 2012 ର ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀର ବିନାଶ ଘଟିବ And they tell another thing also. ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ବି କହୁଛନ୍ତି They say there's a planet by name Nibiru. ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିବ୍ରୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଅଛି Some say that it is true, some say it is not true. କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହା ମିଥ୍ୟା There is a different opinion among the scientists. ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତବାଦ ରହିଛି I told about the solar system. ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସୌର ଜଗତ ବିଷୟରେ କହିଛି So like this there are 4,000 crore solar systems. ସେଇ ପ୍ରକାର 4000 କୋଟି ସୌର ଜଗତ ରହିଛି There are so many solar systems, so many suns, so many moons. ସେଭଳି ଅନେକ ସୌର ଜଗତ ରହିଅଛି ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଅଛି We think we are staying in the earth, our solar system only is there. ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ ଆମମାନେ এই ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମର ସୌର ଜଗତ ଅଛି But there are 4,000 crore solar systems. କିନ୍ତୁ 4000 କୋଟି ସୌର ଜଗତ ରହିଅଛି So there is another solar system like that near our solar system. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସୌର ଜଗତ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ସୌର ଜଗତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି In our solar system, ଆମମାନଙ୍କ ସୌର ଜଗତରେ all the planets are near the sun. ଆଉ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି In this world we are measuring the distance in kilometers or miles. ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଆମର ଦୂରତାକୁ ଆମମାନେ କିଲୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ବା ମାଇଲ ଦ୍ୱାରା ମାପିଥାଉ The universe is so big. କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବା ଶୂନ୍ୟ ଏତେ ବିଶାଳ ଅଟେ They cannot measure it with ordinary miles and kilometers. ସାଧାରଣ କିଲୋମିଟର ବା ମାଇଲ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ Say they use a unit by name astronomical unit. ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକକକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୟୁନିଟ They call it AU. ତାହାକୁ ସେମାନେ AU କହନ୍ତି So the distance between sun and earth is one astronomical unit. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦୂରତା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି 1 AU One astronomical unit is 10,000 crore miles. ଗୋଟିଏ AU ର ଅର୍ଥ ବା ତାହାର ସମାନ ଯଦି କରିବା ତାହା ହେଉଛି 10,000 କୋଟି କିଲୋମିଟର So all our planets are just near the sun. ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି So they make a small rotation. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ଘୁରୁଅଛନ୍ତି There's another solar system. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ସୌର ଜଗତ ଅଛି The sun is called brown dwarf star. ସେଠାକାର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ରାଉନ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଏ Around that there are 7 planets. ଆଉ ତା ଚାରିପଟରେ 7ଟି ଗ୍ରହ ଅଛି But all the planets are far away from the main sun. ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି The distance is around 60 to 70 astronomical unit. ଆଉ ତାହାର ଦୂରତା ହେଉଛି 60 ରୁ 70 AU That means 700,000 crore miles. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 7000 କୋଟି କିଲୋମିଟର So that means they make a very big round, very big orbit. ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କକ୍ଷ କରିଅଛନ୍ତି So one of the planets by name Nibiru, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଅଛି ନିବ୍ରୁ because it is taking a very big orbit, ଯେହେତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କକ୍ଷ ଅଛି is going to cross our solar system. ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ସୌର ଜଗତ ଦେଇକି ଯାଉଛି In the year
2013 February 14 it will come in between Earth and Jupiter. ଆଉ 2013 ଫେବୃଆରୀ 14 ରେ ତାହା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ। Our Earth is rotating in clockwise direction. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀ ତାହା ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ଘୁରିବାର ଦିଗରେ ସେ ଘୁରିଥାଏ। And this planet is coming at 23 angle from the bottom. ଆଉ ଏହା ତଳରୁ 23 ଅଧା ଡିଗ୍ରୀର ଗୋଟିଏ କୋଣ କରି ଆସିଥାଏ ଘୁରୁଥାଏ। It will rotate in anti-clockwise. ଆଉ ଏହା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁରିବ। So when it comes here, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ଆସେ our Earth is rotating clockwise. ଆମମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀ ଘଣ୍ଟା ଘୁରିବା ଦିଗରେ ଘୁରେ। This is rotating in anti-clockwise. କିନ୍ତୁ ଏହା ତାହା ନିଜେ ଘଣ୍ଟା ଘୁରିବାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁରିବ। It will affect our Earth. ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀକୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। The speed of the rotation of our Earth will be reduced. ଆମମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀର ଘୁରିବାର ଯେଉଁ ବେଗ ରହିଛି ତାହା କମିଯିବ, ହ୍ରାସ ପାଇବ। Scientists say for few days it may stop also. ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହା ଅଟକି ଯିବ ବା ରହିଯିବ। Not only that, this top will try to come to the bottom, bottom will try to go to the top. Otherwise, North Pole will try to come to the South Pole, South will try to go to the North Pole. It is called as pole shift. ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୁମେରୁକୁ ଆସିଯିବ, କୁମେରୁ ଆଉ ସୁମେରୁକୁ ଚାଲିଯିବ। So if it takes place fast, ଯଦି ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, then there will be a great earthquake, lot of damages, the whole earth can be destroyed also. ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ସର୍ବନାଶ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ। So scientists are telling so many things. ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଯେ କହନ୍ତି। But what Bible says only will stand. କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାଇବଲ କହେ ତାହା ହିଁ ସ୍ଥିର ରହିବ। What does the Bible say? ବାଇବଲ କଣ କହେ? Jesus said so many things will happen in this world. ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବ। There will be rumors of war. ଆଉ ସଂଗ୍ରାମର ବା ଯୁଦ୍ଧର ଗୁଜବ ହେବ। Kingdom will rise up against kingdom and nations shall rise up against nations. ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବ। So many things will happen. ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିବ। But the end will not be immediately. କିନ୍ତୁ ଯୁଗାନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟିବ ନାହିଁ। You shall be hated by all men for my name's sake. ତୁମେ ମୋର ନାମ ସକାଶେ ସମଗ୍ର ଜାତି ନିକଟରେ ଘୃଣିତ ହେବ। Such things have not yet happened. ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଗରୁ ହଉନଥିଲା। Now only they are beginning. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। And so many signs told by Jesus they are getting fulfilled. ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। But about only one sign, nothing has happened till now. କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି। One of the signs has not taken place. କିନ୍ତୁ ତଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ତାହା ହୋଇନାହିଁ। So what is that? ତାହା କଣ? In Luke 21:11 we read about that. ଲୁକ 21:11 ଆମେ ପଢୁଛୁ। And great earthquakes shall be in diverse places, and famines and pestilences, and fearful sights and great signs shall there be from heaven. ଆଉ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମହାମାରୀ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ମହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। So earthquakes are there in diverse places. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଉଅଛି। Famines and pestilences are there. ମହାମାରୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଉଅଛି। But the fearful sights and great signs will be in heaven. It is not happening. କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହା ଲକ୍ଷଣ ତାହା ହୋଇ ନାହିଁ। Every day if you go and look at the heaven, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଆକାଶକୁ ଅନାନ୍ତୁ। we see only sun, moon and stars. ଆପଣ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। Are we seeing fearful sights and great signs? ଆମେ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମହା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛୁ? It has not yet happened. ଏହା ହଉନି। So before it happens, the world cannot come to an end. ଏହା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। So when all these things happen as told by the scientists, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେବା ସମୟରେ scientists may tell so many things. ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ କହିପାରନ୍ତି। Sometimes it may happen exactly, sometimes it may not happen exactly. ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ତ ସେଇ ସଠିକ ଦିନରେ ହେବ ଆଉ କିଛି ସେଇ ଦିନରେ ହୋଇ ନ ପାରେ। But according to the Bible also, all these things should take place. କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। So when all these things take place, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଘଟିବ what will happen? କଣ ହେବ? Luke 21:11 will take place. ଲୁକ 21:11 ପଦ ଘଟିବ। How it will take place? ଏହା କି ପ୍ରକାର ଘଟିବ? So now we see the planet Jupiter here. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ। There are so many planets. ସେଟା ଅନେକ ତ ଗ୍ରହ ଅଛି। Around all these planets, ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ there are so many stones, big stones. They are called asteroids. They are revolving around them. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ କୁହାଯାଉଅଛି। Sometimes one planet dash with another planet. ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ
ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ସହିତ ତାହା ଲାଗି ଯାଏ ବା ଧକ୍କା ପାଏ they are broken into pieces, ଏବଂ ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ but they do not fall down କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତଳେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ because of the magnetic attraction. ଯୋଉ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି They are revolving around all the planets. ସେମାନେ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ହିଁ ଘୁରୁଥାନ୍ତି Around the planet Jupiter, which is near Earth, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ପାଖରେ ଯୋଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଅଛି there are so many big stones like asteroids, they are revolving. ତାର ଚାରିପଟେ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ନାମକ ଅନେକ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ତାପଟେ ଘୁରନ୍ତି When the planet Nibiru comes in between Earth and Jupiter, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ଗ୍ରହ ଆସିବ the speed of Jupiter also will be reduced. ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ବେଗ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ This gravitational force, pulling force will be reduced. ଆଉ ଯୋଉ ଟାଣିବା ବା ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିଯିବ Then what will happen? ସେତେବେଳେ କଣ ହବ The stones revolve around them. Asteroids cannot revolve around ସେ them. ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ଚାରିପଟେ ଆଉ ଘୁରିବ ନାହିଁ So they will to fall. ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିବେ Our Earth is very near to Jupiter. ଆମମାନଙ୍କ ପୃଥିବୀ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ଅଧିକ ନିକଟରେ ଅଛି So what will happen? ତେଣୁ କଣ ହେବ When the Nibiru comes here, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନିବିଡ଼ ଗ୍ରହ ଆସିବ or when our solar system is pulled by the black hole, ଆଉ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସୌର ଜଗତ ଆକର୍ଷିତ ହବ the planet's speed will be reduced, ଏ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକର ବେଗ କମିଯିବ and the stones which are revolving around them, ଏବଂ ତା ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡିକ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ଘୁରୁ ଅଛନ୍ତି asteroid which are revolving around them, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଘୁରନ୍ତି they will fall down. ସେମାନେ ତଳକୁ ପଡିବେ Because our Earth is near, ଯେହେତୁ ଆମର ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ରହିଛି many of them, they try to fall upon Earth. ଅନେକ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ଏପରିକି ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡିବାକୁ ଲାଗିବେ When they come near the Earth, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପାଖକୁ ଆସିବେ we have atmospheric pressure. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫେରିକ କିଛି ଚାପ ଆସିବ When we cross our atmospheric pressure, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଟମସ୍ଫେରିକ ଯୋଉ ଚାପ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ because of heavy friction, ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରିକ୍ସନ ବା ଘର୍ଷଣ ହେବାରୁ all these stones will get fire. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ସେଇ ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ They will start burning. ଆଉ ସେଗୁଡିକ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିବ When they fall upon Earth, ଯେତେବେଳେ ତା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡିବ or when they fall upon somewhere else, କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡିବ they will fall as fireballs. ଆଉ ତାହା ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ବା ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେବ Suddenly 100 fireballs, 1000 fireballs, lakhs of fireballs are falling. How it will be? ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଶହେ ଶହେ ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ପଥର ଗୁଡିକ ପଡିବ ତାହା କିପରି ରହିବ So this is our Earth. ଏହା ହଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ So when the speed of Jupiter is reduced, ଯେତେବେଳେ ଜୁପିଟର ବା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ବେଗ ହ୍ରାସ ପାଇବ asteroids will fall upon Earth and other planets also in the form of fireballs. ଆଉ ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡିକ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ପଥର ଭାବରେ ପଡିବ If you see it, how it will be? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହା କିପରି ରହିବ It will be nice. ଏହା ବଢିଆ ଥିବ କି We can enjoy. ବହୁତ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ କି Can we enjoy? ଆମେ କଣ ଏହାର ମଜା ନେବା We all shall be afraid. ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେଇଯିବା Sometime we may not fall in Koraput. ବେଳେ ବେଳେ ତ ଆମମାନେ ଏଇ କୋରାପୁଟରେ ରହିବା ନାହିଁ It may fall in Jaipur. ହୁଏତ ଏହା କୋରାପୁଟରେ ପଡିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜୟପୁରରେ ପଡିବ You can see that. ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଦେଖିପାରିବେ Be afraid. ଆପଣମାନେ ଡରିଯିବେ Arey, what is happening? ଆପଣ କହିବେ କୁଆରେ କଣ ହଉଛି Fireballs are falling everywhere. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିହୁଳା ଗୁଡିକ ପଡୁଛି So then this verse will be fulfilled. ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ତାହା ସଫଳ ହବ Fearful sights and great signs shall be in heaven. ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମହାମା ଲକ୍ଷଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖାଯିବ So we can boldly say that 2012 December 21 will not be the doomsday for the earth. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତି ସାହସରେ କହିପାରିବା ଯେ 2012 ର ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ପୃଥିବୀର ସର୍ବନାଶର ଦିନ ହବ ନାହିଁ And before the coming of the Lord, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ the bio spread to the whole world. ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋଚିପ୍ ବା ଜୈବ ପାତିଆ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିବା ଦରକାର Now it has come to developed countries. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଯଦି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସେଇ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଦେଖିବା It has come to India. ଏହା ଭାରତକୁ ଆସିଛି Like that, it has to go to every country. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଯିବ Then what God will be issued for the whole world. ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ Now Indian government is issuing card to its citizens. ଆଉ ଯୋଉ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଡ ଗୁଡିକ ସେ ଇସ୍ୟୁ କରେ It brings India into control. ଆଉ ସେ ଭାରତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣେ Like that, every country will have such things very soon. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ Then a common card will be issued for the whole world. ସେଇ ସମୟରେ କ୍ଷମା କରିବେ
गोटे साधारण कार्ड टी समग्र जगत पई प्रसार करा जिवो So one card with RFID technology will be issued for the whole world, every member of this world. सेति पई पृथ्वीर समस्त सदस्य बा प्रत्येक नागरिक को पई गोटे कार्ड जो कार्ड रे की RFID थिबो ताहा इशू करा जिवो With an identification number. ता द्वारा ता सहित जो परिचय संख्या थिबो It will take some time. It may not happen immediately. यहा को किछि समय लागिबो या संगे संगे ही परिबो नै So then biochip will also will be introduced. आ सेही समय रे बायोचिप रे मध्य प्रकाश हबो It will take some time. यहा किछि समय हेबो We cannot say now the technology is improving every day. Within short period also they can do. आमे कोइ परिबा नै टेक्नोलॉजी आजिकाली एते तीव्र मात्रा रे बढु अछि जे अति शीघ्र भी होई पारे But before the end of 2012 it is impossible. किंतु 2012 पूर्वरु या हेबा असंभव So many great people would have prophesied and predicted. सेति पई अनेक महान महान लोक माने एई प्रकार भावबाणी कहिसंती But whatever Lord says only will take place. किंतु हमर प्रभु जहा कहंती ताहा ही हेबो Sometime there may be earthquakes and tsunamis on this day. आ एई दिन मानकर हुए तो बेले बेले कोन से स्थान रे भूमिकंप बा सुनामी आसी पारे But the earth will not come to an end on December 21, 2012. किंतु डिसेंबर 21 2012 रे ए पृथ्वी शेष होबो नै That doesn't mean that we can be careless. तार अर्थ नहे जे हम माने अवहेला करिबा Bible says such things will surely happen. बाइबल के समस्त विषय नितांत घटिबो Bible says the whole earth shall be burnt and melt away. बाइबल कहूची समग्र पृथ्वी दिने जळी की तरळी जीवो On Sunday evening we will study as to how it will happen. हम माने रविवार दिन रो संध्या समय रे एहा विषय अध्ययन करिबा जे आकी बळी हेबो So now we have got a little period before us, maybe few years. आउ हम मान के पाखरे केवल अल्प वर्ष ही हम मान को आगे रही अछि So we should not be careless. सेत हम माने अवहेला न करू Now itself we should get ready for the coming of the Lord. वर्तमान ही हम जिसुकर आगमन पे प्रस्तुत हेई If जाऊ we don't get ready now at the coming of the Lord, we will be left behind at the coming of the Lord. यदि वर्तमान समय रो हम माने प्रस्तुत हेबा नै जिसु ख्रिस्टकर आगमन होई जिवो हम सेही समय हस्त चढ़ा हेई जिवो Yesterday we studied गत दिन हम माने एई प्रकार अध्ययन कलु that if you don't want to take the seal of Antichrist, यदि हम माने एई जो ख्रिस्टारी रो संख्या को यदि नेबा नै we must have spiritual seals about which the Bible is talking about in our life. ताहले हम मान को पाखरे जो बाइबल को होची सेही मुद्रा को नेबा अनिवार्य अटे Yesterday in Romans 4:11 we read that we must have the seal of righteousness. आउ हम माने काली रोमियो 4 रो 11 रे पढिथिलु जे हम धार्मिकतार मुद्रा को ग्रहण करिबा उचित We also studied how we can receive that seal. हम माने एई प्रकार अध्ययन करथिलु कि प्रकार एई जो मुद्रा को हम माने पाइबा To get this seal we need not do any good work. आउ एई मुद्रा को पाइबा पय हमें कोनोसी सत्कर्म करिबार आवश्यक नै It is done only by faith and by the grace of God. यहा केवल विश्वास द्वारा आउ ईश्वरकर अनुग्रह रे होई थाय We read about the thief on the cross. आउ हम माने सेई जो क्रूस रे थिबा सेई चोर विषय रे जानु He got the seal of righteousness in the last moment of his life. से अपना जीवन रो शेष समय रे से एई प्रकार धार्मिकतार मुद्रा को प्राप्त होइथिले He was a thief. से जने चोर थिले He would have killed many people. से हुए तो अनेकों को भी हत्या करितिबे He would have done so many wrong things. अनेक से दुष्कर्म करितिबे Did he get on from the cross and went and did some good works? आ से कोन से क्रूसरो ओल्हाई की किछि सत्कर्म कले Till the end of his life, he did not do any good work at all. आउ से जीवन रो शेष पर्यंत कोन से सत्कर्म करि नथिले But Jesus said, "Today you shall be with me in paradise." किंतु यीशु कहले तुमे आजि मो संगे पारादीस रे रहिबो He just believed Jesus से केवल यीशु को विश्वास कले and he repented for his mistakes. आउ से निजर समस्त भूल त्रुटि पई And अनुताप कले confesses into Jesus. एवं यीशु को निजर पाप स्वीकार कले It's a matter of few seconds. एहा किछि अल्प सेकंड मध्ये रे होइतबा The blood घटना of Jesus cleansed him thoroughly. यीशु ख्रिस्ट को रक्त तांकु संपूर्ण रूपे धौत कला He was justified. आ से धार्मिक गणित होले He was considered as if he had not done any mistake throughout his lifetime. तांकर जीवन काल रे कोनोसी भाबरे से कोनोसी पाप करि नथिबार गणित खले So this is how we get the seal of righteousness. एई प्रकार हम माने धार्मिकतार मुद्रांक पाई थाओ So we should be real Christians. सेति पय हम माने प्रकृत क्रिश्चियन हो First of all, we are getting the seal of righteousness just by faith and grace. सर्वप्रथमे हमें एई जो धार्मिकतार मुद्रांक को विश्वास एवं अनुग्रह द्वारा पाऊ Not by our good works. हम मान को सत्कर्म द्वारा हम पाई परिबा नै Without doing any good work, a person can be saved. कोनोसी सत्कर्म न करूनु जणे व्यक्ति परित्राण पाई पारे He would have done any kind of crime.
आसे जे कोनसी प्रकार अपराध करि थाउ ना काहे की If you believe Jesus and repent, he shall be forgiven. जदि आपण माने यीशु को विश्वास करिवे अनुताप करिवे आपण मान को क्षमा करा जिवो I know one boy, मु जने बालक को जाने at the age of 18, आसे 18 वर्ष बयस रे he had already murdered 22 people. आसे प्राय 22 टी लोकन को हत्या करि सारी थिला At the age of 18, he came to know about Jesus. आ से 18 वर्ष बयस रे यीशु को विषय रे जानि पारिला He cried in before Jesus. से यीशु को निकट रे कांदीबा को लागिला Jesus forgave him. यीशु तांको क्षमा He कले gave him joy and peace. से तांको आनंद और शांति देले He got the seal of righteousness. आ से धार्मिकतार मुद्रांक को पाइले There was another person. आ जने व्यक्ति अछंती He got angry with his mother-in-law आ से निजर सासु को सहित बहुत क्रोध killed करते her. तांको हत्या कर देले and he cut her into 40 pieces. ए ताहांको से 40 खंड करी काटिले Then he went to the police station and surrendered. तापर से पुलिस स्टेशन रे जाई आत्मसमर्पण कले Court decided that he should be hanged. आउ कोर्ट ताको ए प्रकार निष्पत्ति देला जे तुमको फांसी दिया जिवो Pastor went and talked to him in the jail. आउ सेई जेल रे जने पास्टर तांको जे पाखु जाई कथा हेले He told him, just believe Jesus. से कहले खाली तुम यीशु को विश्वास करो Jesus died for our sins. यीशु पापी मान पाए मरि अछंती He will forgive you. आउ से तुम पाप पाए मरि अछंती क्षमा He करिवे said, Pastor, Jesus also cannot forgive me because I have done such great sins in my life. आउ से निज पास्टर के भଳି कहले पास्टर यीशु मते क्षमा करि परिबे ने कारण मो जीवन रे एते पाप मो करिछि Pastor said, no, पास्टर कहले ना don't say that. से बड़ी कोन आए Jesus has already taken the punishment all our sins upon his body. आउ यीशु ख्रीष्ट आपन समस्त पापर समस्त प्रकार दंड को निज शरीर नै छंती Just believe that. केवल तुमे ताहा को विश्वास And करो call upon him. तांक डाको Confess your sin. निजर पाप स्वीकार करो That night he did that. सेई रात्रि रे से ताहा कला Jesus appeared him in the jail. यीशु ख्रीष्ट तांको सेई जेल रे मध्ये तांको दर्शन देले He embraced him and kissed him आ से तांको आलिंगन करी चुंबन कले and told him, because you believed me, आउ से तांको कहले जदी जेहेतु तुमे मते विश्वास कलो I have forgiven all your मु sins. तुमर समस्त पाप क्षमा करिछि Even if you die today, you can come to heaven. आजि मते तुमे मरि गले स्वर्ग को आसीबो So he got the seal of righteousness without doing any good work. सेति पे देखंतु हम माने कोनसी सत्कर्म न करलो एई प्रकार धार्मिकतार मुद्रांक पाई पारुछु So getting the seal of righteousness is very easy. सेति पई धार्मिकतार मुद्रांक पाइबा बहुत सहज Anybody can get it. केही मध्ये पाई परिबे A person may belong to any religion. जणे व्यक्ति जे कोनसी धर्मावलंबी होना काहे If he की believes Jesus जदि से यीशु को विश्वास करे and confess all his sin to Jesus, आउ निजर समस्त पाप को यीशु को निकट स्वीकार करे immediately the blood of Jesus cleanses him from all unrighteousness. यीशु ख्रीष्ट तत्क्षणात ताहांकर समस्त अधार्मिकता को से निज रक्त द्वारा धौत करिवे He shall be justified एवं से धार्मिक गणित हबो and he can get the seal of righteousness. एवं से धार्मिकतार मुद्रांक पाइबो That is the first step or the first seal which we have to receive in our life to be caught up at the coming of the Lord. आम माने यीशु ख्रीष्टंकर आगमन नित हवा पई एहा होची आम मानक प्राप्त हवा पई थिबा प्रथम मुद्रांक There are many other seals also. आउरी अनेक मुद्रांक मध्ये रहिछि What is the second seal? द्वितीय मुद्रांक टी कोन We read about that in 2 Timothy 2:19. द्वितीय तिमोथी 2:19 पदरे आम मानता पढु Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. तथापि ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାପିତ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟଳ ରହିଅଛି ଆଉ ତହିଁ ଉପରେ ଏକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଧରେ ସେ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହୁ So this is the second seal a person has to receive to be caught up at the coming of the Lord. प्रभु यीशु ख्रीष्टंक आगमन रे नित हवा पई जणे व्यक्ति को मिलुथिबा एहा होची द्वितीय मुद्रांक What is that seal? से मुद्रांक टी कोन The Lord should know him. प्रभु तांकु जानिबा दरकार That God should say, yes, this brother, this man, this woman, they belong to me. आ प्रभु एपर कहबा दरकार हे भाई जणको हे भौणी जणको आंकु मु जाने बा ए मोर अटे I know my son, I know my daughter. मो मोर पुत्र को मोर कन्या को मु जाने These all people belong to me. ए समस्त लोक माने मोहर अटंती And what we have to do? आमान कोन करिया पड़िबो We have to depart from iniquity. आमान को अधर्म रु दूर रहिबाक पड़िबो Everyone who call upon the name of Jesus should depart from iniquity. जे कई प्रभुकर नाम धरे से अधर्म रु दूर रहू If we do not depart from iniquity, जदि आपण अधर्म रु दूर रहिबे नाइ then we cannot get this seal of righteousness. ताहेले आम माने ए जो मुद्रांक को प्राप्त होई परिबा नाइ So first of all, God should say,
सेतबे सर्वप्रथम प्रभु कहबा दरकार Yes, I know him. हां मु तांकु जाने My son, my daughter. से होची मोर पुओ मोर So when झियो we obey God, when we please God, तेनु जेतेबेले हम माने प्रभु को मानि थाउ तांकु संतुष्ट करि थाउ when we fear God and depart from sinful activities, जेतेबेले हम प्रभु को भय करी समस्त अधर्मरु दूर रहू God will say, oh, these people are my people. प्रभु कहबे हां एस लोक माने मोर लोक अटंती In Koraput, in the mission compound, many Christians are there. They are my people. ए कोरापुट रे मिशन कंपाउंड रे अनेक क्रिश्चियन माने अछंती से माने आम्बर लोक अटंती If we leave our sinful activities, जदि हम माने समस्त पापर क्रिया को छाडी देउ if we depart from iniquity, जदि अधर्मरु दूर रहू first of all, we should confess our sins and leave them. सर्वप्रथमे हम निजर पाप को स्वीकार करी छाडी देबा दरकार Then our sins are forgiven. तापर हमर पापर क्षमा हबो Then we should not go and do it again. तापर हम पुनर्बार से पाप को न करू Your murder, adultery, drunkenness, theft, everything is forgiven by God the moment you ask pardon. आ जे समय रे आपण माने क्षमा मागंती सेही समय रे आपण मानकर हत्या करिबा व्यभिचार करिबा चोरी करिबा आपणी समस्त प्रकार मद्यपान करिबार क्षमा होई जाय Then we get the first seal of righteousness. सेही समय रे हम धार्मिकतार प्रथम मुद्रांक को पाऊ Then we have to depart from iniquity. तापर हम मान को ए अधर्मरु दूर रहिबा को पड़िबो We should not go and do them again and again. हम माने ताकु थरकु थर जाई न करू When we read about God in the Old Testament, जेतेबेले पुरातन नियम रे हम ईश्वरक विषय रे पढू when He brought out the children of Israel out of Egypt, आ जेतेबेले कि परमेश्वर मिस्र देशरु इस्राएल लोक मान को बाहर करी आनिले they are my people. से मान को से कहिले तुम I माने have मोर heard लोक their cry. I have heard their cry. आ मु समानकर क्रंदन सुनी अछि I have come to deliver them. मु तुमान को मुक्त करे कासी I अछि will do miracles for them. मु समानक पई आश्चर्य कर्म करिबी But on the way, किंतु पथ मध्य रे when they disobeyed God, जेतेबेले से माने ईश्वर को अवमानना कले God told Moses, प्रभु मूसा को कहिले go and talk to your people. से मान को जाय कि कहो तुमर लोक He is not telling my people. आउ से माने हमको कहिले नै जे आम्बर लोक He is telling your people. से मान को कहिले तुमर लोक Dear children of God, ए संग लोके can God say about us that all those who are seated are my people? कोन हम मान जते लोक एठार बसी अछि प्रभु हमर से विषय कहबे जे तुमे आम्बर लोक All the people in mission compound, they are my people. Can God say like that? कोन प्रभु कहि पारिबे जे समस्त मिशन कंपाउंड लोक माने आम्बर लोक So when we please God, God will surely say that. जेते बेले हमें प्रभु को संतुष्ट करिबु प्रभु निस्तांत हमको एहि बेर कहिबे In Proverbs 28:13 we read that हम माने हितोपदेश 28 रे 13 रे पढू the one who hideth his sin shall not prosper, जे केही पाप को बा अधर्म को आच्छादन करे से मंगल पाए नाही but if anybody confesses his sins and leave him, then he will get mercy. किंतु जे लोक ता स्वीकार करी छाडोई से दया पाइबो So we should be born again. सेति पई हम माने पुनर्बार जातो हबा We उचित should not do the mistakes we committed earlier again and again. आ पुनी हम माने जो पाप गुडी को आगुर करी छु ताक पुनर्बार करू न थाउ We have to born twice. हम मान को दुई थर जन्म बाबा पडिबो Then we have to die only once. तेबे ही हम माने थोरे मरिबो When we die, we will go to heaven. जेते बेले मरि जिवु स्वर्ग को जिवु If we are born only once, जदि हमें थोरे जन्म नै छु then we have to die twice. तेबे हमको दुई थर मरिबा पडिबो One is physical death. आ कोन ए जो शारीरिक मृत्यु कोन Another one is according to Revelation chapter 20 last verse, ता होची प्रथम मृत्यु द्वितीय मृत्यु होची प्रकाशित वाक्य 21 पर्व 20 verse 14. 20 पर्वर 14 पद We shall be put into the lake of fire. आ हम माने अग्निमय हृदय रे पका जिवु This is called as the second death. ताहाको द्वितीय मृत्यु कहा जाय But if you are born again, किंतु जदि आपण माने पुनर्बार जात if we होइछंती confess our sins and leave them, जदि आपण पाप स्वीकार करी छाडी अछंती then when we die, we will close our eyes in this earth and just open our eyes in heaven. सेतेबेले जेतेबेले हम माने मरिबु हम मानकर आखी को पृथ्वी रे बंद करिबु आ हम मानकर आखी को हमें स्वर्ग रे फिटाइबु That's why a true child of God need not bother about death. सेति पई जने प्रकृत ईश्वर को संतान को मृत्यु विषय रे कोनसी प्रकार भूकंप करिबा दरकार नै Let death come in any form. जे कोनसी रीति रे मृत्यु आसु It may come in naturally. एहा प्राकृतिक भाव रे आसु It may come in accident or sicknesses. आ एहा कोनसी प्रकार स्वाभाविक भाव रे आसु बा रोग द्वारा आसु Someday we have to die for martyrs because of our Lord Jesus. आ बेले बेले त हम मान को प्रभु यीशु को पई रक्त साखी मरिबा भी पड़िबो But we don't care to die. किंतु हम माने मरिबा विषय चिंता करूनु Why? काहे कि When we die, we are just closing our eyes in death and opening our eyes in heaven, which is a much better place. कारण जेतेबेले हम माने एई पृथ्वी पे मरि जाव हमर आखी पृथ्वी पे बंद हुए किंतु हमर आखी स्वर्ग जाकी सबुठार बहुत बहुत बढ़िया स्थान तई रे खोली थाए So if you are born twice, we have to die only once. सेति पई जदि आपण दुई थर जन्म नेबे थोरे ही मरिबा पड़िबो If you are born only once, we have to die twice. किंतु जदि आपण थोरे ही जन्म नेबे ताले दुई थर मरिबे We have to spend our eternity in hellfire. आ तबे हम मानकर नित्य काल को अग्निमय हृदय बा नरक रे काटिबा पड़िबो So we have to come to the real born
born again experience. ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାନେ ଯୋ ପ୍ରକୃତ ପୁନର୍ବାର ଜାତ ହେବାର ଅନୁଭୂତି We ଆସିବା have to ଉଚିତ confess our sins and leave them. ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବାକୁ If we ଉଚିତ do it again and again, there is no meaning in calling us that we are Christians or the children of God. ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପାପ କରୁଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ପରିଚିତ କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ One day in Nagaland, I was traveling in a bus. ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି In one stop, one gentleman got inside. ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟପରେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ He was fully drunk ଆଉ ସେ ପୁରା ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ and he came and sat near me. ଆଉ ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ From a dress, he understood that I am a pastor. ଆଉ ମୋର ଡ୍ରେସ ଦେଖି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର I was fully drunk. କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ମଦ ପିଇ He ଦେଇଛନ୍ତି asked me, ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ Pastor, can I go to heaven? ପାଷ୍ଟର କଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବି I told him, surely you can go to ମୁଁ heaven, କହିଲି ନିତାନ୍ତ ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ but not in this condition. କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବ ନାହିଁ Then he got angry. ସେଇ ସମୟ ସେ ରାଗି Hey, you pastor, you are all preaching everything wrong. ଏ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛ I may drink, but I will go to heaven. ମୁଁ ମଦ ପିଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି I asked him how. ମୁଁ ପଚାରିଲି କେମିତି ଯିବ Though he was a drunkard, ଯଦ୍ୟପି ସେ ଜଣେ ମଦୁଆ ଥିଲେ he had a very good Bible knowledge. ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା He told me, ସେ ମତେ କହିଲେ Pastor, Bible says, ପାଷ୍ଟର ବାଇବଲ କହୁଛି those who believe on the name of Jesus, they are the children of God. ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ I believe Jesus, I am a child of God. How he will send me to hell? ମୁଁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟେ ମତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ନରକକୁ ପଠାଇବେ And in Romans 10:10 it is written, ରୋମିଓ 10:10 ଲେଖାଯାଏ when we confess with our mouth about the name of Jesus, we shall be saved. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜର ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ In Romans 10:13 it is written, ରୋମିଓ 10:10 ଲେଖାଯାଏ all those who call upon the name of Jesus shall be saved. ଯେ କେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ଡାକିବେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ He said, Pastor, I believe Jesus. ଆଉ ସେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ Confess his name every day. ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରେ I call upon his name. ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଡାକ ପକାଏ According to the word of God, I will go to heaven. How you can say that I will go to hell in this ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ condition? ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି ଆପଣ କିପରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନରକକୁ ଯିବି I was very happy about his Bible knowledge. ତାଙ୍କର ବାଇବଲ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି Then I asked him, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି have you ever read James 2nd chapter? କଣ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାକୁବ ପତ୍ର 2 ପର୍ବ ପଢିଛନ୍ତି He said, Pastor, I know the whole Bible. ସେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ସବୁ ବାଇବଲ ଜାଣିଛି Tell me what is in Timothy 2. Let me listen. ଆଉ ସେ କହିଲେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କୁହ ମୁଁ ଶୁଣିବି I told him in 2 Timothy 2nd chapter we read. ମୁଁ କହିଲି Sorry, James, same 2nd chapter we read. କ୍ଷମା କରିବେ ଯାକୁବ ତାର 2 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ Please read verse 10. 19 ପଦ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଏକମାତ୍ର ଏହା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଭଲ କଥା ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଥରହର ହୁଅନ୍ତି 19 ପଦ Right, read in English 2:19. I asked him, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି will the devil go to heaven? କଣ ଭୂତ ବା ଶୈତାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ He told me, impossible. ସେ କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ I told him, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି Array, you are believing that there is a God. ଆରେ ତୁମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି You say because of that he will go to heaven. ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି Devil is better than you. ତାହେଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶୈତାନ ବା ଭୂତ ତୁମଠାରୁ ଭଲ He is believing Jesus. ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ Trembling before Jesus. ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥରହର ହୁଏ If you can go to heaven, devil also can go to ଯଦି heaven. ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁଛ ତାହେଲେ ଶୈତାନ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ Then he started thinking. ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଲେ Then I told him, according to our faith, our life should change. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିବା ଉଚିତ Verse 20 says, Oh vain man, the faith without works is dead. 20 ପଦ କହେ ଏ ନିର୍ବୋଧ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ Abraham believed God, ଅବ୍ରାହମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ but he was justified by his works. କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣାଗଲେ His faith was made perfect by his works also. ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସିଦ୍ଧ ହେଲା So, not only by his faith, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ his works also he proved that he is a true child of God. ଆଉ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ସନ୍ତାନ And he was called as the friend of God. ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିତ୍ର ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ Verse 24 says, 24 ପଦ କୁହେ You see then how that by works a man is justified, not by faith only. ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହୋଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ By faith we are saved, ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ we are born again. ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଉ It is a gift of God. ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ ଅଟେ We are not at all worthy for that. ଆମମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହୁଁ Just by the grace of God. କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ହିଁ What is grace of God? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କଣ The abundant love of God is called as the grace of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାହୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ God
loves us so much, କାରଣ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି He forgives us the ସେ moment ଆମକୁ we କ୍ଷମା କରନ୍ତି repent. We are justified. ପୁଣି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ We ହଉ are made righteous. ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ We ହଉ are getting the seal of righteousness. ଆମମାନେ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁଦ୍ରାଙ୍କକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ That doesn't mean that we can live as we please. କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା Verse 25 says, 25 ପଦ କୁହେ Rahab was a harlot, ରାହାବ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା but she was justified by works. କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲା She believed that Jehovah God is the true living ଆଉ God. ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ He showed it in her life also. ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଲେ She changed her life. ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇଲେ Dear children of God, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ if we have to get the second seal, ଯଦି ଆମମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇବାର ଅଛି we should come to a place where God can say, yes, these are my people. ଆଉ ଆମମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ଲୋକ And we also should leave from all the evil things. ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂର ହେବା ଉଚିତ In Romans 2nd chapter we read, ଆମେ ରୋମିଓ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବରେ ପଢୁ we should be Jews inwardly. ଆମମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜିହୁଦୀ ହଉ In verse 28 and 29 we read that 28 ଆଉ 29 ପଦରେ ଆମମାନେ ପଢୁ a Jew who is outwardly by his circumcision, ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ କି ସୁନ୍ନତ ଦ୍ୱାରା ବାହାରେ ଜିହୁଦୀ ଅଟେ but he should become Jew inwardly. କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ହେବା ଉଚିତ Circumcision should come in the heart and in the spirit. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ନିଜର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ଆସିବା ଉଚିତ The praise of that man will be from God. ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ When the inner change comes in our life, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଭାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ when we surrender our heart to Jesus, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁ confess, leave all the sinful ways, ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଉ God will say, oh, these are my people. ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ We will get praise from God. ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବୁ So, first of all, when our sins are forgiven, we are saved. ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ Then we have to make a firm decision. ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ Lord, thank you for forgiving me. ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ I am not at all worthy. ପ୍ରଭୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ You have justified me. ତୁମେ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କଲ You have forgiven all my sins without doing anything good. ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍କର୍ମ ନ କରୁଣୁ ମୋତେ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ Lord, କଲ now I have the assurance that my sins are forgiven. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଅଛି ଯେ ମୋର ପାପର କ୍ଷମା ହୋଇଛି Lord, I have peace and joy. ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ଅଛି I am very happy. ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି Lord, I will not lose this peace and joy ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଏହି ଖୁସି ଶାନ୍ତିକୁ ନ ହରାଏ by not committing sin. କୌଣସି ପାପକୁ କରି ଏହି ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ନ ହରାଏ Lord, I make an agreement with you, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରୁଛି or I make a covenant with you ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟମ କରୁଛି that I will not sin. ଯେ ଏବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ I will not drink. ମୁଁ ଆହୁରି କୌଣସି ଭାବରେ ପାନ କରିବି ନାହିଁ I will not smoke. ମୁଁ ଧୂମ୍ରପାନ କରିବି ନାହିଁ I will not steal. ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚୋରି କରିବି I ନାହିଁ will not commit adultery. ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବି ନାହିଁ I will not fight and quarrel. ମୁଁ କଳହ କରିବି ନାହିଁ କଳି କରିବି ନାହିଁ I will not cheat anybody. ମୁଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଠକିବି ନାହିଁ Like that, we have to make a firm covenant. ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ନିୟମ କରିବା ଦରକାର So when we make such a covenant with God, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବା ଚୁକ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କରୁ in 1 Peter 3:21 we read, ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ପଢୁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିରୂପ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ମଳିନତା ଦୂରୀକରଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଚି ବିବେକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରୁଅଛି। The like figure whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. the original it is written, it is a covenant of good conscience. ମୂଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ସୂଚି ବିବେକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି After our sins are forgiven, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ଉତ୍ତାରେ we have to make a covenant with God. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ Lord, hereafter I will not commit sin. ଆଉ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିବି ନାହିଁ Hereafter I will not grieve you. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ Then we have to take baptism. ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ When we do that, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା କରିବା God will say, oh, these are my people. ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭର ଲୋକ And we also decide to depart from all the wrong things. ପୁଣି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ Then we see the second seal in our life. ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କକୁ ପାଉ So if our sins are forgiven, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ we all can go to heaven.
heaven. आम माने समस्त स्वर्ग जाई परिबा But in heaven there are many places. किंतु स्वर्ग रे अनेक स्थान अछि About that we will study now. ता विषय वर्तमान आम माने अध्ययन करिबा Go to heaven. स्वर्ग को जीवा पई If our sins are forgiven, जदि हमर पाप क्षमा होईची that is enough. ता यथेष्ट But to go to be caught up at the coming of the Lord, किंतु यीशु ख्रीष्ट को गुप्त आगमन नीत हवा पई we have to just forgiveness is not enough. आम मान को पई केवल क्षमा ही यथेष्ट नुही We have to go to the other steps of salvation. आम मान को परित्राण आउ किछि किछि सोपान दे जावा पड़िबो Now read John 14, 1, 2 and 3. वर्तमान जोहन 14 पर्वरु 1 2 और 3 पद पढंतु तुम्भମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଯଦି ନ ଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may also be. So Jesus is telling two things here. एठार यीशु ख्रीष्ट दुईटी विषयर वक्तव्य दियंती One is in present tense, another one is future tense. गोटे होची वर्तमान काल रे अन्यटी होची भविष्यत काल रे He is telling, in my Father's house there are many mansions. से कहंती आंबर पितांक गृह रे अनेक वासस्थान अछि That means when Jesus was in this world, heaven was there and many places were there. तार तो जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिले सेही समय स्वर्ग भी थिला और स्वर्ग रे अनेक वासस्थान थिला In Matthew 25:34 we read that माथ्यू 25 पर्व 34 पद रे हमें पढू this kingdom was prepared for the people at the time of the foundation of the world. आउ ए जगतर पतनावधि एई जो राज्य प्रस्तुत होइथिला So when our Lord Jesus was in this world, तेनु जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिले heaven was there, स्वर्ग थिला so many places were there. अनेक स्थान थिला But now what does Jesus say? किंतु वर्तमान यीशु कोन कहंती He is telling something in the future. से किछि भविष्यत विषय कहउचंती Now I am going to prepare a place for you. वर्तमान मु तुममान को पाई गोटे स्थान प्रस्तुत करिबा को जाउ अछि After preparing that, से स्थान प्रस्तुत कला परे I will come again मु पुनर्बार आसीबी and receive you तुम ग्रहण करिबी so that you may be in the very same place where I am seated. जे प्रकार मु जे स्थान रे बसी अछि से स्थान रे तुम माने बसिबो God is not happy just by taking us to heaven. प्रभु आमान को स्वर्ग को नहीं जाई बहुत खुशी एहा नुहे He died not only to forgive our sin, आ से केवल हमर पाप क्षमा करिया पे मरि नाहंती He died for our perfection, आमान को सिद्धता पे मरि छंती to make us like Him. आ आमान को ताहांको भली करिया पाए Revelation chapter 21, 1 and 2 if you read, जदि आपण प्रकाशित वाक्य रु 21 पर्व 1 और 3 पद पढिबे there we read about three places. से स्थान रे हमें तीनोटी स्थान विषय रे पढू Please read. दयाकर पढंतु ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା ପୁଣି ମୋ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି So here we read about three places: ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ମାନେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପଢୁ New Earth, ନୂତନ ପୃଥିବୀ New Heaven, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ and New Jerusalem. ପୁଣି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ About New Earth and New Heaven, nothing is specially mentioned. ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଆଉ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇନି But about Jerusalem, it is told it is a holy city. କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ବିଷୟରେ ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ନଗରୀ It is prepared so beautiful like a bride adorned for her husband. ଏହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି କି ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତ କନ୍ୟା ଅଟେ So you should be as beautiful as the bride. ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କନ୍ୟା ପରି ସୁନ୍ଦର ହେବା ଉଚିତ Our bridegroom is our Lord Jesus Christ. ଆମ ମାନଙ୍କର ବର ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ We are the bride. ଆମ ମାନେ ହଉଛୁ We କନ୍ୟା should be having all the qualities of our Lord Jesus. ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଉଚିତ In heaven there are many places. ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି All the places together they are called as heaven. ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ But New Jerusalem is called as the kingdom of God. କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ There is another place by name Zion. ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ସିୟନ କୁହାଯାଏ Time permits, we will study about that on Sunday. ଯଦି ସମୟ ଅନୁମତି ଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ରବିବାର ଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା New Jerusalem and Zion, they are called as the kingdom of God. ଆଉ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ପୁଣି ସିୟନ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ If a person sins
are forgiven, जदि जने व्यक्तिर पाप क्षमा हुए he can go to new earth से नूतन आकाश पृथ्वी को जाई पारे and new heaven. The Old Testament saints will go, पुरातन नियम रो साधु माने नूतन आकाश मंडल को जिबे and all those who die for Jesus, they will go there, who are ordinary martyrs. जो सब साधारण रक्त साक्षी माने रही अछंती यीशु पय मरि अछंती से माने मध्ये से नूतन आकाश मंडल को जिबे But if we have to go to New Jerusalem and Zion, किंतु जदि आम मान को नूतन जेरूशलेम पुरी सियन को जिबार अछि we have to get all the seals in our life. आम मान को जीवन रे हमें समस्त मुद्रांक को पाइबा उचित In the Bible we read, बाइबल रा माने पढुछु Hebrews 8:5. एब्री 8 और 5 Whatever the children of Israel had in the Old Testament, पुरातन नियम रे जो इस्राएल संतान मान को जहा किछि थिला it's a shadow for the New Testament. एहा नूतन नियम रे लोकन को पय गोटिए छाया अटे The Old Testament time God told, तेनु प्रभु कहिसंती I do not know how many of you will be able to see this chart. मु जानि नै जे आपण मधुर केते लोक ई जो चार्ट को देखि पारुछंती So God told Moses, तेनु मोसांग प्रभु कहिले be careful to do everything as I have shown you upon the mountain. जो प्रकार मु तुमको पर्वत रे देखाई अछि सेही प्रकार समस्त विषय करिबा निमंते सावधान हुओ God showed the pattern प्रभु तांको सेही जो पैटर्न देखाइले and told him to make the tabernacle. तांको से समागम तुम निर्माण करिया कहिले So this is a shadow for heaven, तेनु एहा उची स्वर्ग पय गोटिए छाया the whole heaven. समग्र स्वर्ग पय छाया In John 3rd chapter we read, जोहन 3 पर्व रे हम पढिछु in verse 3, तार 3 पद रे पढु unless a person is born again, he cannot see the kingdom of God. जदि केही पुनर्बार जन्म न होउची से ईश्वर राज्य देखि पारे नाही If a person is not born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. जदि जने जल आत्मा रे जन्म न होउची से ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही That means seeing a kingdom of God is one experience, तार अर्थ ईश्वर राज्य को देखिबा गोटिए अनुभूति and entering the kingdom of God is another पुनी experience. ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिबा भिन्न अनुभूति So I told you that it's a shadow for heaven. सेतबे मु कहिली एहा होउची स्वर्ग रे गोटिए छाया So those who cannot see after the meeting, you may come and see it clearly. सेतिबे जो मान देखि पारु नांती मीटिंग सरी गला उतारे पाखको आसी स्पष्ट रूपे देखि परिबे So this is as a whole, it is called as a tabernacle. ई समस्तंकु समागम तंबु को आ जाय We can as heaven. एहा को हमें स्वर्ग कहि परिबा When a person is born again, जते जने व्यक्ति पुनर्बार जन्म हुए he is coming inside, से भीतर को प्रवेश करी somewhere here. किछि लोक एठा रुहंती From here, एई स्थान रु he can see this place. आपण एई स्थान को देखि ही परिबे So the whole area we can say it is heaven. आ ई समस्त क्षेत्र को हमें स्वर्ग कहि परिबा This place we can call as the kingdom of God. एई स्थान को हमें ईश्वर को राज्य कहिबा From here you can stand and see this place. हम माने जदि एई स्थान रु एई जो जगह गुडी को देखिबा But to enter there, किंतु तोई मध्य को प्रवेश करिया पाई we have to do some other things also. हम मान आउ किछि किछि विषय करिया पड़िबो That is meant by seeing the kingdom of God and entering into the kingdom of God. ताहि को जाउची ईश्वर राज्य को देखिबा अनुभूति और ईश्वर राज्य रे प्रवेश करिबा अनुभूति If you read about John the Baptist, we can understand it very nicely. जदि बाप्तिज को जहन को विषय आपण पढिबे आपण माने या बहुत सुंदर भाबरे बुझी पारिबे Read Luke 7:28. लूक 7 और 28 पढन ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ For I say unto you, among those that are born of women, there is not a great prophet than John the Baptist, but he that is least in the kingdom of God is greater than he. So John the Baptist was such a great person. सेति पय बाप्तिज को जहन एभली महान व्यक्ति थिले Jesus himself is telling, यीशु निजे कहउचंदी among all those who born are women, there is nobody greater than John the Baptist. स्त्री गर्भजात समस्तक मध्य रे जहनक ठारू महान केही नाही That means he is greater than all of us. तार अर्थ से हम समस्तक अपेक्षा महान Nobody is greater than him except Jesus. जे प्रकार यीशु कोइ अछंती केही मते तांक ठारू महान नुहंती But then Jesus said, किंतु तापर यीशु कहउचंती but the person who is least in the kingdom of heaven is greater than him. किंतु जो व्यक्ति ईश्वर राज्य रे क्षुद्रतम से तांक ठारू महान That means he is outside of the kingdom of God, तार अर्थ होचे से स्वर्ग राज्य रे बाहर अछंती but he is surely in heaven. ईश्वर को राज्य रे बाहर अछंती किंतु स्वर्ग राज्य रे अछंती A person cannot be in the kingdom of God, जने व्यक्ति ईश्वर राज्य रे रहि न पारे but yet he can be in heaven. तथापि स्वर्ग रे रहि पारे So John the Baptist was such a wonderful fellow. सेति पय बाप्तिज को जहन ए प्रकार गुडे आश्चर्य व्यक्ति He died for Jesus. जे यीशु को पय मले But Bible says the least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. किंतु बाइबल कहे जे कि ईश्वर को राज्य रे क्षुद्रतम से बाप्तिज को जहन ठारू महान What a great privilege we have. ताहाले हमर केते बड़ सौभाग्य रही छी We are just ordinary people. हम माने गुडे साधारण मामूली लोक Compared to John the Baptist, we are nothing. We are dust. हम माने जहन बाप्तिज को सहित तुलना कले हमें किछि ना हम माने धूली अटू But God says you are greater than John the Baptist if you can go to the kingdom of God. किंतु प्रभु कहू अछंती ईश्वर कहंती हम माने जदि ईश्वर को राज्य को जाई पारू ताहाले हमें बाप्तिज को जहन ठारू श्रेष्ठ अटू Because we have the blood of Jesus. कारण हम मान को पाखरे यीशु
यीशुଙ୍କର रक्त अछि we have the Holy Spirit, हम मानक पाके ईश्वर वाक्य अछि पवित्र आत्मा अछि which John the Baptist did not have. जहा कि बाप्तिजक जहन पाखरे नथिला And another thing, आ गोटे विषय he gave baptism to many people, से अनेकों को बपतिस्मा देले but Bible doesn't say he took baptism. किंतु बाइबल केबे भी कहू नाही जे से निजे बपतिस्मा नेले So how we are greater than John the Baptist? ताले किपरि हम माने बाप्तिजक जहनक ठारू महान By the blood of Jesus, यीशुଙ୍କ रक्त द्वारा that is by grace, ता अनुग्रह द्वारा and by the anointing of the Holy Spirit, तापर पवित्र आत्माक अभिषेक द्वारा and by taking baptism. पुणी बपतिस्मा ने So बाद when Jesus said like this, सतिबा यीशु जेतेबेले एबेली कहिले in 28 he is telling, 28 पदर कहउछंती the person who is least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. जे व्यक्ति ईश्वरଙ୍କ राज्य रे क्षुद्रतम से बाप्तिजक जहनक ठारू महान The next verse says, ता पर पद कुहे all the people who had this, जे समस्त लोक याको सुनिले they justified God and took baptism. आ से माने ईश्वर को यथार्थ बोली स्वीकार करी बाप्तिजित हेले They all wanted to become greater than John the Baptist. से माने समस्ते बाप्तिजक जहनक ठारू महान हेबाक चाहिले They understood the truth आ से माने सत्य को ग्रहण करले and they took baptism. एवं बपतिस्मा नेले So when we make a firm covenant with God to depart from all the evil things and take baptism, आ तेनु जेतेबेले आम माने समस्त अधर्म को छाडी की आम माने बपतिस्मा नेबा पई गोटी दृढ़ नियम ईश्वरक संगे करू we get the second seal. आ आम माने ए द्वितीय मुद्रांक को पाई थाउ But before taking baptism, किंतु बपतिस्मा नेबा पूर्वरु we must have assurance that our sins are forgiven. जे आम मानक पाप क्षमा होइछि ए आश्वासन हम पाइबा दरकार In Mark 16:16 we read that मार्क 16 पर्वर 16 पदर लिखा जाय we have to believe and take baptism. आम माने विश्वास करी बपतिजित हेबा उचित And Acts 2:38 we read, आ आम माने प्रेरित 2:38 पदर पढू we have to repent and take baptism. आम माने अनुताप करी बपतिजित हो In Mark 1:5 we read that मार्क 1 और 5 रे पढू people confessed their sins and took baptism. लोक माने निजर पाप स्वीकार करी बपतिजित हेले A child cannot do all these things. जने शिशु ए समस्त विषय करी पारिबो नाही So a person has to take baptism after he became a grown up person. तेनु जने व्यक्ति जे कि बपतिस्मा नेबो से वयस्क हेबा उचित He should believe, से विश्वास करिबा he उचित should repent, से अनुताप करिबा he should उचित confess, से स्वीकार करिबा then उचित he should take baptism. तापर से बपतिस्मा नेबो So when the children are small, तेनु जेतेबेले शिशु माने बहुत छोट रुहंती we can go to the church and dedicate them. आम माने सेमानकु गिरजा को नै उत्सर्ग करि पारु But according to the word of God, we should not baptize them. किंतु ईश्वर को वाक्य प्रकार हम सेमानकु बपतिजित न करू In Matthew 19 chapter, माथ्यू 19 पर्व 13 to 15, 13 रु 15 रे when the children were brought to Jesus, जेतेबेले शिशु मानकु यीशुको निकट कोणा गला he laid his hands upon them and prayed. He did not baptize them. से सेमानक ऊपर हस्तार्पण करी प्रार्थना कले किंतु बपतिस्मा देले नाही In Luke 2:22, लूक 2 पर्व 22 पद रे I read about our Lord Jesus. सेटा प्रभु यीशुको विषय लिखा जाय They brought him to the temple to present him before God. से माने से मंदिर को आणले जे प्रकार प्रभु को निकट रे उपस्थापन करिवे It's good that if you take the children to the temple and dedicate the children in the hands of God. आउ आम माने गिरजा को नै शिशु मानकु प्रभु को निकट रे उत्सर्ग करिबा भलो अटे But when we are grown up only, we have to take baptism. किंतु जेतेबेले आमे बयस पाउ सेही समय रे ही आम माने बपतिस्मा नेबा दरकार We must have a good conscience before we take baptism. आउ आम माने बपतिस्मा नेबा पूर्वरु हमर सूची विवेक रहिबा उचित Because somebody is telling to take baptism, we should not take baptism. केही जदी कहि देला बोली आम माने बपतिस्मा न नेउ We must have deliverance from all the sinful activities, then we should take baptism. आम माने समस्त पाप क्रिया रु मुक्ति पाइला उतारे बपतिस्मा नेबा उचित So, because somebody is compelling, somebody is advising, we should not take baptism. केही जदी आम मानकु बाध्य करू अछंती के हमको ए प्रकार एडवाइस देउ अछंती परामर्श देउ अछंती बोली बपतिस्मा न If नेउ a person has to go inside, तेनु जने व्यक्ति भीतर को जिवा पाई he has to come and wash his feet and hand in this tank. आउ ताहाकु निजर हाथ गोड़ को एई जो टैंक रहिछि बा प्रक्षालन पात्र अछि तइरे धोइबा दरकार It is called as a brazen laver. एहाकु पितलर पात्र को आ जाय Then only he can go inside. आउ तापर ही आमे भीतर जाई परिबा It is again a shadow for baptism. एहा बपतिस्मा आउ गुटे छाया अटे Do you know how this brazen laver was made? आपण जानि छन्ति कि पितलर प्रक्षालन पात्र के प्रकार निर्मित होइछि God told measurement for all the instrument in the holy place and the most holy place. पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान रो समस्त वस्तु निमंते प्रभु किछि माप दै छन्ति Even in the outer court. आउ सेई जो बाह्य प्रांगण And so many instruments are there. सेई स्थान अनेक वस्तु गुडी अछि God gave measurement for everything. प्रभु प्रत्येक वस्तु गुडी पई माप दै छन्ति But for this brazen laver, no measurement was given. किंतु ए जो पितलर प्रक्षालन पात्र पई कोनसी माप ही दिया जाय नै Why? काहे कि दिया जाय नै How it has to be made? के प्रकार तयारी करा जिवो Read Exodus 38:8. परंतु यात्रा 38 पर्वर 8 पद And he made the laver of brass and the foot of it of brass of the looking glasses of the women assembling which assembled at the door of the tabernacle of the congregation.
ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାର ସମୀପରେ ସେବା କଲେ ସେହି ସେବାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣର ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ସେହି ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ତାହିଁରେ ବୈଠିକି ନିର୍ମାଣ କଲେ। So how was this brazen laver made? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ହେଲା? By the looking glass of the women. ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣର ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଲା। On those days there was no mirror. ଆଉ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଦର୍ପଣ ନଥିଲା। So women used to polish a piece of brass. ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ପଲିଶ କରୁଥିଲେ, ମାଜୁଥିଲେ। Polish brass nicely. ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପିତ୍ତଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାଜିବେ, We can see our face. ଆମ ମାନେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖି ପାରିବା। But God told them, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, God told to bring gold, brass, everything for the people to make the things in the tabernacle. ଆଉ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ରୂପା ପିତ୍ତଳ ସବୁ କିଛି ମାଗିଥିଲେ। But to make this brazen laver, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର କରିବା ପାଇଁ God told Moses, ପ୍ରଭୁ ମୋସାକୁ କହିଲେ, taking the brass mirror of all the women and melt it and make it. ଆଉ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣର ଯୋଉ ପିତ୍ତଳର ଦର୍ପଣ ଅଛି ତାହାକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ତରଳେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ତିଆରି କର। Moses doesn't know how many kilos it will be when all bring the mirror. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସବୁ ଦର୍ପଣ ଆଣିଲେ ଆଉ କେତେ କେଜି ହେଇଥିବ ଜଣା ନାହିଁ। That's why no measurement was given. ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାପ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। So what these mirrors were used for? What purpose they were used? ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଇ ଦର୍ପଣ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? They were comparing them with the Egyptian women. ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ମିଶରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। Jewish women were very beautiful, ଆଉ ସେ ମିଶରିଆ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। but Egyptian women were very stylish. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମିଶର ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଥିଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଥିଲେ, ସୌଖିନ ଥିଲେ। What the Jewish women used to do, ଏ ଜିହୁଦୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ କଣ କରୁଥିଲେ? they will compare themselves with the Egyptian women. ସେମାନେ ନିଜକୁ ମିଶରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। Oh, that girl is having ସେଇ ଯୋଉ the girl is having pink color lipstick. It is beautiful. So let me also apply pink color lipstick. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଗୋଲାପୀ କଲରର ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ବି ଲଗାଇବି। She's having a very good hairstyle. ଆଉ ତାର ବହୁତ ଭଲ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଅଛି। She is putting the hair in front of the face like this. ଆଉ ସେ ମୁଖ ଆଗରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କେଶ ଗୁଡିକ ଆଣିଛି। It looks nice. ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। Let me also do that. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିବି। Oh, the eyebrow of that girl is very beautiful. ଆଉ ସେଇ ଝିଅର ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଜନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। It's like a fish. ଏହା ମାଛ ପରି ଅଛି। Oh, let me also do that. ମତେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅ। So they will see the Egyptian woman, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶରିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, decorate themselves, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, and see in ସଜାଉଥିଲେ। the mirror. ଆଉ ସେମାନେ ଦର୍ପଣ ଆଗେ ଦେଖୁଥିଲେ, Oh, I am more beautiful than ମୁଁ them. ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ। Now God told, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, bring all these mirrors and make the brazen এই laver. ସମସ୍ତ ଦର୍ପଣ ଗୁଡିକ ଆଣିକି ଏଇ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ତିଆରି କର। So what does it mean? ଆର ଅର୍ଥ କଣ? When we take baptism, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉ, the experience of comparing ourselves to the world and decorating ourselves should be removed. ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆମର ରହିଛି ଜଗତ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା, ନିଜକୁ ସଜାଇବା, ଏଇ ସମସ୍ତ ଦୂର ହେବା ଉଚିତ। So God removes one mirror from us ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ କାଢି ନିଅନ୍ତି, and He gives us two mirrors. ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦର୍ପଣ ଦିଅନ୍ତି। When we take baptism, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉ, we should stop comparing ourselves to the world. ଆମମାନେ ଜଗତ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ଛାଡିଦେବା ଉଚିତ। So in James 1:22-25 we read that word of God is a mirror. ଆଉ ତେଣୁ ଯାକୁବ 2:23-25 ରେ ଆମମାନେ ପଢୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଅଟେ। 2 Corinthians 3:17 and 18 we read that Holy Spirit is a mirror. ଆଉ 2 Corinthians 3:17-18 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାହା ଦର୍ପଣ ଅଟେ। So we should seeing in this mirror we have to change our life like ଆମମାନେ Jesus. ଏଇ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। Some children of God think କିଛି ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନମାନେ ଭାବନ୍ତି I am a good Christian. ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, Oh, I have confessed my sin to Jesus. ମୁଁ ନିଜର ପାପକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, I am born again. I am happy. ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, So I did not take baptism. ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି ନାହିଁ। But when we read about St. Paul କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁ, in Acts 22:16, ପ୍ରେରିତ 22:16, Ananias coming and telling him, ଅନନୀୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, Oh Paul, why you are delaying? ହେ ପାଉଲ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? Take baptism ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ and be cleansed from all your sins. ଆଉ ଆପଣ ପାପ ସବୁ ଧୋଇ ପକାଅ। So when we take baptism, only the real cleansing or thorough forgiveness of sin takes place in our life. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ପାପ ଧୋଇ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟ So ହୋଇଥାଏ। when we take baptism, we are delivered from the nature of sin. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉ ଆମମାନେ ପାପର ସ୍ୱଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ। Before taking baptism, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ St. Paul had many beautiful experiences. ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଥିଲା, But the prophet is telling you must take baptism. କିନ୍ତୁ ସେ ବାପା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ। In Acts 9 chapter we read, ପ୍ରେରିତ 9ମ ପର୍ବରେ ଆମେ ପଢୁ
the light of God shined around him from heaven. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। In verse 6 we read that 6 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ God is speaking to him ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଲେ and he was also speaking to God. ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ। Verse 9 says he took 3 days fasting ଏବଂ 9 ପଦରେ କୁହେ ଯେ ସେ 3 ଦିନର ଉପବାସ ନେଲେ and again God spoke to him ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ and he talked to the prophet and told him to go and meet St. Paul. ଆଉ ସେ ଭାବାଦୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭାବାଦୀ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କହିଲେ। According to verse 11 he was praying. ଆଉ 11 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। In verse 12 he is seeing a vision 12 ପଦରେ ସେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ and in verse 17 we read that ଆଉ 17 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ he received the sight, ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲେ he received healing ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ and he was filled with the Holy ଆଉ ସେ Ghost. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। 7 blessings he received. 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପାଇଲେ। He saw the heavenly visions, ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ he received healing, ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ he had the voice of God ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିଲେ and he received the Holy ସେ Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। But even then God says, ଆଉ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି arise and take baptism ତୁମେ ଉଠି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅ and be cleansed from all your sins. ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ପକାଅ। So one is works of sin, ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାପର କାର୍ଯ୍ୟ another one is nature of sin. ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାପର ସ୍ୱଭାବ। If we have to be delivered from the nature of sin, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ସ୍ୱଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି which comes from our forefathers, ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର। we have to make a firm decision that we will depart from all the evil and we should take baptism. ଆମେ ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପର ସ୍ୱଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବୁ। According to Ephesians 5:26 and 27, ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 26 ଆଉ 27 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ when we are cleansed by the water only, we become a glorious church without spot or wrinkle and any ଯେତେବେଳେ blemish. ଆମେ ଜଳର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିଖୁନ୍ତ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ। So dear children of God, the coming of the Lord is very very near. ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଆସନ୍ନ ହୋଇଅଛି। God is graciously giving few years. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କିଛି ବର୍ଷ ଦଉଛନ୍ତି। So let us get all the seals which the Bible talk about, ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମସ୍ତ ପାଇନେବା so that we need not take the mark of the Antichrist. ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ମୁଦ୍ରାଙ୍କକୁ ନ ନେବୁ। So let us commit ourselves in the hands of God. ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। Shall we all close our eyes? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା। Yesterday we confessed our sins. ଗତକାଲି ଆମେ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲୁ। All those who really confess, you would have received joy and peace. ଆଉ ସମସ୍ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦକୁ ବି ପାଇଥିଲେ। Today let us make a firm decision. ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। Lord, I will not compare myself with the world. ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସହିତ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବି ନାହିଁ। I will obey you and take baptism. ମାନିବି ଏବଂ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବି। I want to be caught up at your coming. ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଆଗମନରେ ନିହିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। Let us all commit ourselves in the hands of God. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। May God help us to get all the seals in our life and help us to be caught up at His soon coming. ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।